찬양대 찬양 감사합니다. 자, 막don의 바이칸 막노도 주신 바이라. 룩데레스 엠베 찬어. 자, 세면 찬호. 세양 시니스너. 네, 그래요. 제가 기도하고 오늘 말씀 함께 나누겠습니다. 자, 젤프라드노 드래고의 삼타 솔트야. 사랑과 은혜가 많으신 참 좋으신 우리 아버지 하나님, 하르바 누슬 빌컴도른 바이드 군히린 새 빛니 burkha와 마땅히 형벌 받아 영원한 지옥으로 밖에 갈 수 없었던 저희들을 гарцаагүй яшидэглийг амсаад мөнхийн тамрын ухаас руу аргагүй байсан бид бүхнийг 예수님의 십자가의 보혈로 구원해 주신 은혜 참으로 감사드립니다. 예수스의 загалмай өнөцөсөр аварж өгсөн нэгүсэлд үнэхэрийг талархаж байна. 구원해 주셨을 뿐만 아니라 주님 몸된 교회 가운데 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주심에 감사드립니다. Аварж өгөө зогсохгүйгээр эзний бие боловсруулгын дотор амьдрахаа нэгүслээ бэлхэм өгсөн талархаж байна. 구원해 주셔서 남은 인생 썩어져 가는 이 세상이 아니라 썩지 않고 쇠하지 않는 영원한 나라 그 천국을 소망하며 살아갈 수 있게 해주신 은혜 또한 감사드립니다. Аварж өгөө зогсохгүйгээр энэ муудах нэрцийн төлөө биш үл муудах тэр тэнгэрийн төлөө тэнгэрийн найдварыг өгөөд амьдарч байгаа тэнгэрийн найдвар өгсөн нэгүсэл тань үнэхээр талархлаа. 오늘 이 귀한 하루도 허락해 주심에 감사드립니다. өнөөдрийн эрхэм чухал өдрөсөн зөвшөөрсөн талархаж байна. 또 주일 말씀 앞으로 인도해 주심도 참으로 감사드립니다. эзний өдрийн өглөө өдөртөж өгсөн чинь талархлаа. 교회 가운데 전해지는 말씀을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지 알고 하나님 뜻대로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ чуулганд дамжуулагдж байгаа үгээрцэн дамжуулаад эзний хүсэл юу вэ? эзний хүслийн дагуу амьдарч байгаа та тусална. 이 말씀을 들을 때 사람의 말로 듣지 아니하고 하나님께서 나에게 하시는 말씀으로 들을 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ үгийг сонсохдоо хүний үгээр биш харин бурхны надад хандан айлцсан үгээр сонсч байгаа та тусална. 우리 형제 자매님들 가정에 아직 구원받지 않은 사랑하는 가족들이 있습니다. Маа ахын дүүсээ мань гэр бүлсэн харах авардаж чадаагүй хайртай гэр бүлийн гишүүд нь байгаа лээ. 전도의 문 열어 주셔서 사랑하는 가족분들이 하루빨리 구원받고 주님 몸된 교회 가운데 함께 할 수 있도록 도와주시옵소서. Сайн мэдээ нүү талыг та нээж өгөөд хайртай гэр бүлийн нэг өдөр өмнө хурдан аврагдаад эзний бие боловсруулгын дотор хамтаа нөхөрлөж байгаа та тусална. 또 3월 달에 많은 집회가 계획되어 있습니다. Мөн 3 сард маш олон семинарууд төлөвлөгдсөн байгаа лээ. 1교구 집회, 대학부 집회, 또 대집회가 계획되어 있습니다. Мөн 1-р бүсийн семинар, оюутны семинар, их семинар төлөвлөгдсөн байгаа лээ. 그 집회를 통해서 많은 영혼들이 구원받는 역사가 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. семинараар цэн дамжуулаад олон сүнс аврагдсан үйл хэрийг явуулж байгаа та тусална. 또 집회를 위해 함께 기도하고 함께 전도하고 함께 참여하는 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Мөн TV семинарын төлөө хамтдаа оролцож, хамтдаа залбирч, хамтдаа нэгдсэн тийм цаг хугацаа байхаар та тусална. 이 몽골 땅에 아직도 하나님의 사랑을 깨닫지 못한 사람들이 많이 있습니다. Энэ Монгол нутагтсан хараахан бурхны хайрыг ухаарч чаддаг хүмүүс олон байгаа 이 лээ. 몽골 땅에 계속해서 구원받는 역사가 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ Монгол газар нутагтсан авралын үйл ажиллагаа үргэлжлүүлэн байнга удаж байгаа та тусална. 모든 것 주님께만 의지합니다. Бүхэл зүйлийг эзэн танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 고마우신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрлсан талархууштай эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 찾으시겠습니다. За бүгдээрээ Библийг сайж олъё. 요한복음 Иохан 12장 12 дугаар бүлэг 26절입니다. 12-ийн 26 байна. 요한복음 12장 26절입니다. Иохан 12-ийн 26. 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. За хайж болсон бол хамтдаа уншицгаая. Надад үйлчлэхийн намайг даг. Би хаан байна. Миний зарц бас тэнд байх болно. Надад үйлчлбэл тэр хүнийг эцэг минь хүндлэнэ.
오늘 말씀의 주제는 주님을 섬기는 생활입니다. Өнөөдрийн үгийн сэдв эзэнд үйлчлдэг амьдрал байна. 주님을 섬기는 생활을 아무리 강조해도 지나침이 없습니다. Энэ эзэнд үйлчлдэг амьдралыг үнэхээр энэ чухалж үзсэн чинь энэ хитэрсэн тооцогдохгүй байгаа. 왜냐하면 주님을 섬기는 생활은 이 부차적인 것이 아니라 이 신앙의 핵심이기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл энэ эзэнд үйлчлэх амьдрал нь дараа дараагийн зүйл биш харин гол цөм зүйл учраас. 섬기는 문제에 실패한다면 신앙생활도 실패하게 됩니다. Үйлчлэх асуудал дээрээ бүтлгүүдчих юм бол итгэлийн амьдрал бүх итгэлийн амьдрал дээр 있는 бүтлгүүдэж алдаа 이 гарна. 섬김은 За энэ үйлчлэл гэдэг нь 신앙의 필수 요소다라고 말할 수 있습니다. энэ үйлчлэх нь итгэлийн амьдрал зайлшгүй байх ёстой хүчин зүйл байгаа. 첫 번째 좀 생각해 볼 내용은요. За эхний болохоор бодож үзэх ёстой зүйл нь 섬김이 뭐냐? тэгвэл үйлчлэл гэдэг нь юу вэ? 섬김이라는 말씀이 영어로는 서브입니다. 서브. Одоо үйлчлэл гэдэг үг нь англиар болохоор serve байгаа. 이 섬긴다는 말씀은 Энэ үйлчлэнэ гэдэг үг нь 더 높은 분을 높이고 수종들 때 사용되는 말입니다. өөрөөсөө дээр байгаа хүнийг бүр өргөмжлөө дуулууртай байх үед хэрэглэгддэг үг. 때로는 이 서브라는 단어가 За заримдаа энэ serve гэдэг энэ үгийг 봉사한다, 예배한다라는 뜻으로도 사용됩니다. үйлчлэх, мөргөх гэсэн үгээр бас хэрэглэдэг. 근데 이제 몽고로 성경에 보니까 이 섬김이라는 단어가 이 봉사라고 되어 있더라고요. Гэтэ Монгол Библиэлээс харах юм бол энэ үйлчлэн гэдэг нь одоо яг үйлчлэн гэж гарч штэ тий. 그러니까 몽고로 성경에는 이 서브라는 단어가 이 봉사한다 이렇게 표현되어 있습니다. болохоор Монгол Библиэлд serve гэдэг үг болохоор үйлчлэл гэж гарсан байна. 그래서 우리는 나의 모든 것보다 가장 높이고 올리고 받들고 섬기고 예배드리는 그 제사를 드리는 최고의 위치에 놓을 분이 우리는 예수님입니다. За бид өөрийнхөө бүх зүйлээс илүүгээр өндөрт өргөмжилж мөргөж бүн дахил өргөх ёстой нэг нь бол Есүс эзэн байна. 방금 읽었던 26절 말씀에 За сайн уу 26 дугаар 예수님께서 ишлэлээр 하신 말씀입니다. Есүс эзний айлц үг байна. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 돼 있죠? Энэ дээр болохоор надад үйлчлвэл тэр хүнийг эцэг минь хүндэлнэ. 예, 주님을 섬긴다는 또 다른 표현은 주님을 따라가는 생활입니다. Энэ дээр надад үйлчлэх намайг даг гэсэн байна. Эзэнд үйлчлэнэ гэдэг нь болохоор эзний дагхийг хэлж байна. 두 번째 생각해 볼 것은 Хоёрд бодох ёстой зүйл нь 사람은 무엇이든지 섬기고 살아간다는 거죠. хүн ямар нэгэн зүйлд үйлчилж амьдардаг. 하나님을 섬기든지 Бурханд үйлчлэх үү? 마귀를 섬기든지 둘 중에 하나입니다. Эсвэл бузарсанд үйлчилж гин үү? Энэ хоёрын нэг. 그 섬김의 대상에 따라서 결과도 틀리다는 거죠. Тэгээ хинд үйлчилж байгаагаас шалтгаалаад эцэс төгсгөл нь өөр байдаг. 자, 마귀를 섬기는 사람은 Бузар сүнсэнд үйлчилдэг хүн 7년 환란에 들어가서 7 жилийн зовлонд ороод 마귀에게 경배하고 тэгээ бузар сүнсэнд мөргөөд 마귀가 가는 지옥으로 가게 됩니다. тэгээ бузар сүнсний явах там руу явна. 그런데 하나님을 섬기는 사람은 харин бурханд үйлчилдэг хүн 주님과 함께 살다가 эзэнтэй хамт амьдарч байгаа. 주님이 계신 천국에 가서 Эзний байгаа тэр деваачнд очиод 주님이 주신 영광을 얻는다는 거예요. тэгээ эзний өгөх алтрыг олж авна. 방금 읽었던 이 말씀을 보시면요. За сайн уунсын үгнээс харах юм бол 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 би хаан байна, миний зарц бас тэнд байх болно. 정말 주님을 섬기는 사람은 주님이 계신 곳에 있다고 말씀하십니다. Эзэнд үйлчилдэг хүн бол эзний байгаа газар байдгаа гэсэн үг. 살아있는 한 우리는 교회에 함께 있어야 되고 Одоо бид бүхэн амьдрах энэ чуулгантай хамтаа авах ёстой. 주님을 섬기는 사람은 주님이 계신 곳 그 천국에 있을 것이라는 것을 말씀하고 있습니다. Аврагцсан хүн үйлчилж байгаа, эзэнд үйлчилж байгаа хүн эзний байгаа дээр яваад хамттай байна гэдгийг хэлсэн байна. 그리고 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라 이렇게 말씀하시죠. За бас надад үйлчилбэл тэр хүнийг эцэг минь хүндэлнэ гэж хэлсэн. 정말 주님을 섬기는 사람은 Үнэхээр эзэнд үйлчилдэг хүн 천국에서 주님께서 주시는 영광을 얻게 된다라고 말씀하시는 거예요. деваачнд очиод эзний өгөхтөр алдар хүндлэлийг олж авнаа гэсэн үг. 그러나 거듭나지 않은 사람은 하나님을 진정으로 섬길 수 없습니다. Харин дахин төрөөгүй хүн эзэнд яг үнэн зөвөр үйлчилж чадахгүй. 자, 로마서 За Ром 1장 1-р бүлэг 21절부터 25절까지입니다. 21-ээс 25 дугаар ишлэл байна. 읽어 드리겠습니다. За 21-ээс 25-ыг би уншиж өгье. Гэвч тэд бурхныг мэдсэн атлаа бурхан гэж түүнийг алдаршуулсан ч үгүй. Түүнд талархал өргөсөн ч үгүй. Харин ч бодол санаа нь хосорч ухуургүй зүрх нь харанхуй болжээ. Өөрсдийгөө мэрэгэн гэж хэлдэг атлаа тэд мунхаг болсон бөгөөд үл муудагч бурхны алдрыг мууддаг хүн шууд дөрвөн хүлт амьтад хийгээд мөлхөгчдтэй адил дүрээр сольжээ. Иймд бурхан тэднийг зүрхнийг нь хүсэл тачааллын бузар ямстай зүнд нь оргисноос тэд бие махбодоо өөр хоорондоо гутаажээ. Тэд бурхны үннийг худал хуурмгаар сольж бүтээгчээс илүүгээр бүтээлд нь мөргөж үйлчилсэн юм. Гэвч бурхан бол өөрд магтагдах бүтээгч мөн амин.
사람은 하나님을 섬겨야 되는데 хүн бурханд үйлчлэх ёстой байтал 하나님을 섬기지 않고 бурханд үйлчлэхгүйгээр 여기 25절에 보시면 энэ 25 дугаар ишлэл дээрээс нь харах юм бол 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 돼 있습니다. бүтээгчээс илүүгээр бүтээлт нь мөргөж үйлчилсэн юм а гэсэн байна. 사람이 하나님을 섬기는 것은 당연하다고 되어 있는데 Үүн бол хүний үйлчлэх ёстой нэгэн бол бурхан гэж мэдээж энэ зүйл. 그러지 않다고 말씀하고 있는 Гэтэл болохоор энэ дээр тгээгүй гэж гарсан байна. 자, 자식이 За үр хүүхэд 자기를 낳아주고 길러주신 부모님께 효도하고 부모님을 섬기는 것이 당연하듯이 үр хүүхэд нь өөрийг нь төрүүлж өсгөж өгсөн одоо эцэг ихтэй үйлчлээд ачааг нь хариулах нь бол мэдээж энэ зүйл 이 шиг. 피조물인 사람이 하나님을 섬기는 것은 당연한 것입니다. Бүтээл болох энэ хүн бурханд үйлчлэнэ гэдэг нь мэдээж энэ зүйл байна. 지금 이 순간도 Одоо энэ цагт ч гэсэн 사람들은 창조주 하나님을 힘입어서 살고 호흡하고 움직이고 있다는 거죠. энэ хүн бүтээж бурханы тэр хүч чадлаар амьдарч амьсгалж бас ингээ хөдөлж байгаа. 그렇기 때문에 하나님께 감사하고 하나님께 영광을 돌리며 섬겨야 된다라는 것을 말씀하고 있습니다. Тийм учраас бурхан талархал алдрыг өргөөд үйлчилж амьдрах ёстой гэдгийг болохоор энд хэлсэн байна. 그러나 거듭나지 못한 사람들은 Харин дахин төрөөгүй хүмүүс 그 타락한 본성을 따라 하나님 대신 엉뚱한 것을 섬기고 있다는 거죠. өөрсдийнхөө тэр завхарсан төрөлхийн зан чанараа дагаа бурханы орон дээр харанхуй зүйлсэд мөргөж үйлчилдэг. 자신을 섬기고 Одоо өөртөө үйлчилдэг, 우상을 섬기고 шүтээнд одоо мөргөдөг, 재물을 섬기고 одоо эд хөрөнгөнд үйлчилдэг, 마귀를 섬긴다는 거죠. бузар сүнсэнд үйлчилдэг. 왜 자신을 섬기고 우상을 섬기고 재물을 섬기고 마귀를 섬기냐면 Яагаад өөртөө шүтээнд болон тэр эд хөрөнгө бузар сүнсэнд үйлчлээд байна гэхээр 하나님의 은혜를 참으로 깨닫지 못했기 때문에 бурханы нэгүслийг үнэн зөвөөр нь ухаарч чадаагүй учраас. 성령이 그 속에 없기 때문에 Тэр дотор нь ариун сүнс байхгүй учраас. 자, 성령으로 거듭나서 아리운 순수에 дахин төрөөд 하나님의 은혜를 참으로 깨달은 사람만이 하나님을 진정으로 섬길 수 있다는 겁니다. бурхны тэр нэгүслийг үнэн зөв шударгаар л ухаарч авсан хүн бурханд үйлчилж чадна. 자, 하나님은 산자의 하나님이십니다. бурхан бол амьд нэгний бурхан. 그러니까 하나님의 자녀로 태어난 사람만이 하나님을 진정으로 섬길 수 있다는 거죠. бурхны хүүхдээр дахин төрсэн хүн л бурханд яг үнэн зөвөөр үйлчилж чадна. 예수님께서 Есүс эзэн 이 세상에 오신 것은 энэ ертөнцийн дээр ирсэн нь 사람들에게 섬김을 받으려고 온 것이 아니라 хүмүүсээр үйлчлүүлэхийн тулд бус 죄인을 섬기러 오셨습니다. гимтэнд үйлчлэхийн тулд ирсэн. 마가복음 За Марк 10장 10 дугаар бүлэг 45절입니다. 10:45. 예수님을 통해서 섬김에 대해서도 알 수 있습니다. За Есүсээр дамжуулаад үйлчлэлийн талаар мэдэж болохоор байна. 마가복음 10장 45절입니다. За Марк 10:45 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. 인자의 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기라고 자기 목숨을 많은 사람의 배설물로 주려 함이니라. ирсэн билээ гэв. 예수님께서 이 세상에 오신 이유는 Есүс энэ ертөнцид ирсэн шалтгаан нь 섬김을 받으려고 온 것이 아니라 섬기러 오셨다고 되어 있습니다. үйлчлүүлэхийн тулд бас харин үйлчлэлийн тулд ирсэн. 자, 섬김이란 Одоо үйлчлэн гэдэг нь 상대가 무엇이 필요한지를 헤아리고 тэгээ нөгөөндөө яг юу хэрэгтэй байгааг сайн 이 тооцоолоод 필요를 채우기 위해서 자신을 기꺼이 희생하는 삶이라고 할 수 있습니다. тэг хэрэгтэй зүйлийн дүүрүүж өгөхийн тулд өөрийгөө дуртаяа одоо сайн дураараа өөрийгөө золиослдог амьдралыг хэлж байгаа. 종은 주인이 무엇이 필요한지 재빨리 알아차리고 섬깁니다. боол нь болохоор эзнэндээ юу хэрэгтэй байгааг нь хурдан олж мэдээд үйлчилдэг. 자, 주인이 밖에서 들어오면 Эзэн гаднаас ингээ ороод ирэх юм бол 발을 씻을 물이 필요하기 때문에 물과 수건을 준비합니다. хөлөө угаах ус хэрэгтэй учраас тэр ус олоод алчуурыг бэлддэг. 섬김의 출발은 사랑입니다. Энэ одоо үйлчлэлийн эхлэл нь хайр байгаа. 그러니까 상대에 대한 관심이다라고 할 수 있죠. Нөгөө хүндээ хандсан анхаарал халамж гэж байна. 상대가 무엇이 필요한지를 헤아리고 그 필요를 채워주는 것이 섬김입니다. Нөгөө хүндээ юу хэрэгтэй байгааг нь болохоор олж мэдээ түүнийг дүүргэж өгөхийг үйлчлэл гэж байгаа. 자, 예수님은 사람을 사랑하셨습니다. Есүс эзэн хүнийг хайрлсан. 그래서 사람이 무엇이 가장 필요한지를 헤아리셨습니다. Тиймээс хүн юу хэрэгтэй вэ гэдгийг хамгийн сайнаар тооцоолсон. 사람에게 제일 필요한 것이 무엇일까요? Тэгвэл хүнд хамгийн хэрэгтэй зүйл нь юу бол? 우리 형제자매님들은 무엇이 제일 필요하십니까? Та бүхэнд юу хамгийн хэрэгтэй байна вэ? 돈, Мөнгө, 머신, машин уу, 집. гэр үү? 사람에게 가장 필요한 것이 무엇일까요? Тэгвэл хүнд хамгийн хэрэгтэй зүйл нь юу вэ? 바로 죄 사함입니다. Тэр нь болохоор гмийн уучлал. 죄가 용서돼야지만
영생을 얻을 수 있기 때문입니다. Яг гим нүглээ уушлуулж ижил мөн хэмээг олж авч чадах учраас. 사람이 죄를 스스로 해결할 수 없기 때문에 Хүн өөрөө гим нүглийн асуудлаа шийдвэрлэж чадахгүй учраас 예수님께서 자기 목숨을 대속물로 내어 주시면서 사람들을 섬기셨다는 거죠. үнэхээр Есүс өөрийн амиа золиос болгон өгч хүмүүст ингэ үйлчилсэн. 정말 이 대속의 섬김을 받은 사람은 Энэ тэр золиослыг нь хүлээн авсан хүмүүс 주님께 감사하며 자원하는 심령으로 주님을 섬깁니다. эзэнд талархаж сайн дурын сэтгэлээр эзэнд үйлчилдэг. 사실 우리는 원래 하나님을 섬기는 사람들이 아니었습니다. Бид угаасаа л анханасаа бурханд үйлчилдэг хүмүүс байгаагүй. 자신을 섬기고 Өөртөө үйлчилдэг. 우상을 섬기고 Шүтээнд мөрөж 죄를 үйлчилдэг. 섬기고 Тэр одоо гим нүгэлд үйлчилдэг. 마귀를 섬기던 사람들이었습니다. Бузар сүнсэнд үйлчилдэг хүмүүс байсан. 그러니까 죄의 종으로 살던 우리를 Үнэхээр л одоо гим нүгэл донд амьдарч байсан бид бүхнийг 예수님께서 십자가에 피 흘려 죽어 주심으로 Есүс загалмаа дээр цусаар урсгаж өгснээрээ 우리의 모든 죄를 용서해 주시고 бид бүхний бүхэл гим нүглийг уучлж өгöd 그 사실을 믿을 때 тэр үнэнд итгэх үед 우리가 구원을 받았습니다. бид бүхэн аврагдсан. 죄의 종으로 살던 우리를 Үнэхээр тэр гимтэн нэр амьдарч байсан бид. 의의 종으로 바꿔 주셨죠. Тэг гмийн боол болоо амьдарч байсан бид бүхний тэр зүвтийн 정말 боол болгосон. 이 땅의 것만 붙들고 살던 우리들을 Энэ газрын зүйлсийг л ингээ зуураад амьдарч байсан биднийг 정말 위의 것을 추구하는 삶으로 바꾸어 주셨습니다. үнэхээр дээгүүрх зүйлсийг хүсэн тэмүүлдэг хүн болгон өөрчилсөн. 정말 우리에게 하나님을 섬기고 싶은 마음을 주신 주님께 우리는 감사하며 진실이 주님을 섬겨야 합니다. Үнэхээр бид бүхэнд энэ эзэнд үйлчлэх гэсэн зүр сэтгэлийг өгсөн эзэндээ талархаад тэр эзэндээ үйлчлэх ёстой. 하나님께서 우리를 구원하신 목적은요. Үнэхээр бурхан бид бүхнийг аварж өгсөн зорилго нь 바로 하나님을 섬기게 하기 위해서 우리를 구원해 주셨습니다. бурханд үйлчлүүлэхийн тулд бид бүхнийг аварч өгсөн. 자, 마귀를 섬기는 데서 벗어나서 Үнэхээр тэр бузар сүнд үйлчилж яснаас ингээ чөлөөлөө 하나님을 섬기게 하기 위해서 우리를 구원해 주셨습니다. бурханд үйлчлүүлэхийн тулд бид бүхнийг аварсан. 이스라엘 역사를 보면 잘 알 수 있습니다. Израилийн түүхийг харах юм бол сайн мэдэж байна. 하나님께서는 бурхан 430년간 애굽에서 노예 생활하던 이스라엘을 구원해 주셨죠. үнэхээр 430 жилийн турш одоо Египтэд боочлогдсон Израилийн ард түмнийг чөлөөлсөн. 그 이유는 Түүний шалтгаан нь 이스라엘 백성들로 하여금 하나님을 섬기게 하기 위해서였습니다. Израилийн ард түмнийг одоо бурханд үйлчлүүлэхийн тулд 신약 시대에도 одоо шинэ гэрээний үед ч гэсэн 우리를 구원하심은 бид бүхнийг аварж өгсөн нь 그리스도를 섬기게 하기 위해서 우리를 구원해 주셨습니다. Христэд үйлчлүүлэхийн тулд бид бүхнийг аварж өгсөн. 자, 출애굽기 За гитлэл 4장입니다. 4-р бүлэг байна. 출애굽기 4장 Гитлэл 4-р бүлэг 22절 23절입니다. 22 23 дугаар эшлэл. 읽어 드리겠습니다. За 22 23-ыг би уншиж өгье. Тэгэхэд чи фараонд эзэн миний ууган хүүгэн бол Израиль. Тиймээс би чамд миний хүүг явуул. Тэр надад үйлчлэг гэсэн. Хэрв чи түүнийг явуулахаас татгалзвал үзэх тун. Би чиний хүүг ууган хүүгүнийг чинь ална гэж айлдаж байна хэмээн хэл гэв. 이 출애굽기 4장은 За энэ гитлэл 4-р бүлэг нь 이제 모세가 다시 애굽으로 돌아가는 장면입니다. Мосе болохоор дахиад Египтэд очсон үйл явдал гарч байгаа. 하나님께서 애굽으로 다시 모세를 보냅니다. Бурхан болохоор одоо Мосег дахиад Египт рүү илгээсэн. 왜냐하면 애굽에서 노예 생활하던 이스라엘 백성들을 구원하기 위해서 모세를 보내는 겁니다. Яг бол Египтэд боочлогдож амьдарч байгаа Израиль ард түмнийг аврахын тулд илгээсэн. 왜 구원하는지 그 이유를 설명하고 있는 구절입니다. Яагаад аврах байгаа тэр шалтгаанаа болохоор одоо ингэ бичиж үлдээсэн байна. 23절에 Одоо 23 дугаар эшлэл дээр 내가 내게 이르기를 내 아들을 놓아서 나를 섬기게 하라. миний хүүг явуул тэр надад үйлчлэг. 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하시는 목적은 하나님을 섬기게 하기 위해서 구원하신다는 거죠. Үнэхээр Израилийн ард түмнийг болохоор аварж байгаа шалтгаан нь болохоор эзэнд үйлчлүүлэхийн тулд тэд бүхнийг аварж байгаа. 그러나 바로는 Тийм учраас фараон 자기를 섬기던 이스라엘이 өөрт нь үйлчилж байсан Израилийн ард түмнийг 자기를 버리고 하나님을 섬기는 것을 용납하지 않았습니다. өөрт нь биш харин бурханд үйлчлэхийг нь болохоор хүлээн зөвшөөрөөгүй. 그래서 하나님께서 모세를 통해 Тийм учраас бурхан Мосегаар дамжуулаад 지팡이가 뱀이 되는 이적과 또 나일 강물을 피로 변하는 재앙을 내려도 바로는 꿈쩍도 하지 않았습니다. одоо тэр таяг могоолгож хувиргаад бас тэр нийлийн усыг цус болгон хувирсан ч гэсэн фараоны зүрх сэтгэл ерөөсө хөдлөөгүй. 이스라엘 백성들은 Израилийн ард түмэн 자신들의 힘으로는 이 바로의 굴레에서 벗어날 수가 없었습니다. тэр өөрсдийн хүчээрээ тэр фараоны хүлээсийг ерөөсө тайлж чадхааргүй байсан. 하나님께서 개입하셔서 하나님 능력으로 구원하셨습니다. Бурхан ингээд бурханы оролцоотойгоор бурханы хүч чадлаар их аврагцсан. 또 이
똑같은 말씀이 8장에 나옵니다. За яг үндэ яг ижилхүүг 8 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 8장 8-ийн 1절 1. 또 읽어드리겠습니다. За 8-ийн 1-ийг уншиж өгье. Эзэн Мосед фараонд очиж түүнд эзэн инхүү айлдаж байна. Миний ард түмнийг явуул. Тэд надад үйлчлэнэ. 자, 모세가 이제 바로 왕 앞에 가서 За Мосе фараон дээр очиод 하나님의 말씀을 전합니다. Бурхны үгийг дамжуулж хэлж байна. 내 백성을 보내라. За миний ард түмнийг явуул. 그들이 나를 섬길 것이니라. Тэд надад үйлчлэнэ. 이 말을 들은 바로는 Тэгээ энэ үгийг сонссон фараон 이렇게 말합니다. ингэж хэлсэн байна. 25절. 25. 자, 25절 같이 읽겠습니다. 25 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Фараон Мосе Аарон нарыг дуудан явж энэ газарт бурхандаа дахил өрөг гэж хэлв. 자, 이스라엘 백성들을 보내지 않습니다. Израиль ард түмнийг явуулаагүй. 그래서 하나님께서 Тэмцээс бурхан 개구리 재앙, одоо тэр одоо мэлхийн 이 гамшиг 재앙, одоо бөөс 파리 дэдэн 재앙을 гамшиг 내리자 одоо ялааны гамшиг болгоод 바로의 마음이 낮아져서 одоо тэр фараоны зүрх сэтгэлд орд болоод 제사를 지내되 одоо одоо явж өргөж болно. 이 땅에서 지내라 이렇게 말하고 있는 거예요. Гэтэ энэ газарт өргөө гэж хэлж байна. 마귀는요 Одоо бузар сүнс 끊임없이 하나님을 올바로 섬기지 못하게 말합니다. 방해하고 있습니다. байнга л одоо эзэн зөв шударга үйлчлэхгүй байхад нь хаалт хийдэг. 여기 줄쳐 놓으십시오. 이 자, 땅에서 Бүгдээрээ тэмдэглээд аваарай гэн. 이 Энэ дээр 땅에서. болохоор энэ газарт идгийн тэмдэглээд аваарай. 자, 제사는 드리되 Одоо дахил өрхийн хувьд бол өрөг. 자, 애굽 땅에서 벗어나지 마라 이 말이죠. Гэтэ Египт газруудыг битгий орхио гэж хэлсэн. 자, 우리에게도 똑같이 마귀는 속삭입니다. За бузар сүнс гэсэн бид бүхэнд жижигхэн шивнж байгаа. 예수는 믿되 Тэгээ Есүс итгээ. 세상과는 구별되지 마라. Гэтэ энэ ертөнцөөс битгий тусгаарлагдаа. 세속적인 종교 생활을 해라. Энэ дэлхийн зүгээр шашинлаг амьдралаар амьдрал. 예수는 믿되 Тэгээ Есүс итгэж байгаа. 너의 생활은 바꾸지 마라. өөрийнхөө амьдралыг битгий 말이에요. өөрчлөө. Гэхдээ тийм үг. 예. 이 땅은요, Энэ газар 이 гэдэг 애굽을 말합니다. энэ Египтийг хэлж байгаа. 애굽은 Египт нь 이 세상의 그림자입니다. энэ ертөнцийн сүдэр. 그리스도인들은 Христэд итгэгчнэр 세상과 구별된 삶을 살아야 됩니다. энэ ертөнцөөс тусгаар амьдралаар амьдрах ёстой. 주님을 올바로 섬기기 위해서는 Эзэн зөв шударгаар үйлчлэхийн тулд 반드시 гарцаагүй 구별된 삶을 살아야 돼요. тусгаарлагдсан амьдралаар амьдрах ёстой. 자, 구별된 삶이란 Одоо тусгаарлагдсан амьдрал гэдэг нь 이 세상을 떠나서 사는 것이 아닙니다. үгүй энэ ертөнцөөс холдоод амьдрахыг 뭐 хэлэх. 달에 가서 사는 것이 아니에요. Одоо тааргаас. 달, 문. Одоо саран дээр очиод амьдрахыг хэлэх биш. 예. 이 세상에서 떠나 사는 것이 아니라 Энэ ертөнцөөс холдож амьдрах биш. 정말 이 세상 속에서 살되 Энэ болохоор энэ ертөнц дотор амьдарч байгаач 세상 사람들처럼 살지 않는 것입니다. энэ ертөнцийн хүмүүс шиг амьдрахгүй 그것이 байхыг хэлж 구별된 삶입니다. байгаа. Тэр бол тусгаарлагдсан амьдрал. 사는 목적, Амьдарч байгаа зорилго, 사는 방법, амьдарч байгаа тэр арга 사는 хэлбэр, 모습이 달라야 тэр 됩니다. амьдарч байгаа дүр төрх нь өөр байх ёстой. 자, 여기 잡아 놓으시고요. За энийг тавчруугаар зогсоогоод 예레미야 Иремья 10장입니다. 10 дугаар бүлэг байна. 예레미야 10장 Иремья 10-ийн 2절입니다. 2 дугаар ишлэл. 읽어 드리겠습니다. За хоёрыг уншиж өгье. Эзэн ингэж айлдаж байна. Үндэснүүдийн замналыг бүү сур. Үндэснүүд Тэнгэрийн тэмдгүүдээс айдаг бол харин тэдгээрээс бүү. 여기 열방의 길을 배우지 말라 이래 돼 있습니다. үндэснүүдийн замналыг бүү сур гэж гарсан байна. 정말 우리가 이 세상에 살지만 Бид бүхэн энэ ертөнцөөр амьдарч байгаач 이 세상에서 구별되기 위해서 энэ ертөнцөөс тусгаарлагдахын тулд 이 세상이 어떤 곳인지 정확히 알아야 돼요. энэ ертөнц ямар газар вэ гэдгийг сайн мэдж явах 하나님께서는 хэрэгтэй. Бурхан 열방의 길을 배우지 말라고 합니다. одоо үндэснүүдийн замналыг бүү сураа гэсэн байна. 주님을 섬기고 따라가기 위해서는 Эзэн дүүлчлээ дагаад явахын тулд 세상 풍습, одоо энэ ертөнцийн одоо заншил 세상 유행에 영향받지 말라는 거예요. энэ ертөнцийн модонд орж байгаа зүйлсээс нөлөөлөл авч болохгүй. 그러니까 세상 것을 부러워하지 마라 이 말이에요. Энэ ертөнцийн зүйлсэд битгий атаархаа гэж хэлж байгаа. 부러운 거 많죠? Одоо атаархаж байгаа зүйл маш их байгаа гэсэн тий. 안 부러워요? Ерөөсө атаарахгүй байгаа юу? 안 부러운가 봐요. Ерөөсө атаархдаггүй юм шиг тэгэл царайлаад байж гэнэ үү? 부러운 거 많아요? Одоо атаархаж байгаа зүйл их байна уу? 부러워하지 마라. Одоо битгий атаархаа гэх. 그 말이에요. Гэхдээ тэр үг юм. 세상은요 Одоо энэ ертөнц 부러움의 대상이 아닙니다. бид бүхний атаархах хэвээр объект шээ. 긍휼의 대상이에요. харин өрөвдөж харах хэвээр объект. 잠시 뒤면 Ингээд жоохон цаг хугацаа өнгөрч 이 юм. 세상은 다 불타 없어집니다. Үнэхээр энэ ертөнц бүхэлдээ галж чадаж угаснаа. 부러워하지 말라는 거예요. Тэм чи битгий атаархаа гэж. 세상의 영향을 받을 것이 아니라 Энэ ертөнцөөс нөлөөллийг авах биш. 정말 세상의 영향을 주어야 됩니다. Үнэхээр энэ ертөнцөд нөлөөлөд амьдрах хэвээр. 이
세상은 동경의 대상이 아닙니다. Гэхдээ энэ ертөнцийн бид бүхний хүссэн мөрөөдөх ёстой 정말 байх. 우리가 싸워야 될 대상이라는 Бид 거죠. бүхний тэмцэлдэх ёстой байх тоо. 세상 것은 만족을 주지 못하기 때문에 Энэ ертөнцийн зүйлс сэтгэл хангалуун байдлыг өгч чадахгүй учраас 두려워할 필요가 없습니다. атааргаад авах шаардлага байхгүй. 세상은 영원하지 않기 때문에 Энэ ертөнцийн болохоор мөнхийн биш учраас 마음을 줄 필요가 없습니다. үгүй зүрх сэтгэлээ өгөх шаардлага 이 байхгүй. 세상은 Энэ ертөнц бол 거듭난 사람들이 부러워할 곳이 아니라 дахин төрсэн хүмүүсийн атгаарах ёстой газар биш. 싸워야 할 곳입니다. Тэмцэлдэх ёстой газар. 이 세상은 Энэ ертөнц бол 구원받은 자들이 аврагдсан хүмүүсийн 안주할 곳이 아니라 үгүй амар тайван амьдрах газар биш. 일해야 할 곳이라는 거죠. ажиллах ёстой газар. 그것이 열방의 길을 배우지 마라 이 말이에요. Тэр нь болохоор үндэстнүүдийн замлыг бүү сураа гэсэн үг. 정말 우리가 이 세상을 살지만 Үнэхээр бид бүхэн энэ ертөнцийн дээр амьдарч байгаа ч гэсэн 구별된 삶을 살기 위해서 үнэхээр тусгаарлагдсан амьдралаар амьдрахын 이 тулд 세상이 어떤 곳인지를 정확히 알고 사셔야 됩니다. энэ ертөнц ертөнцийн ямар газар вэ гэдгийг сайн мэдээд амьдрах. 그것이 바로 열방의 길을 배우지 마라 이 말씀이에요. Тийм учраас энэ үндэстнүүдийн замлыг бүү сураа гэж хэлсэн байна. 하나님의 백성이 Энэ бурхны ард түмэн 세상과 분리돼야 되는 이유는요. энэ ертөнцөөс тусгаарлагдах ёстой шалтгаан нь 애굽의 더러운 것과 이 가정한 것들 가운데 거하는 사람은 энэ Египтийн бохор тэр жихэн зэвүүцэн зүйл донд байгаа хүн 자, 거룩한 하나님의 증인이 될 수 없습니다. тэр ариун бурхны гэрч болж чадахгүй. 그리고 세상의 더러운 것과 Энэ ертөнцийн бохор зүйлс болоод 이 가정한 것들 가운데 사는 사람은 энэ жихэн зэвүүцэн зүйлс донд байгаа хүн 하나님을 올바로 섬길 수 없다는 거죠. бурхан болохоор зөв шударгаар үйлчилж чадахгүй. 자, 부패한 세상의 죄와 Энэ ялзарч мууцсан энэ ертөнц 우상들과 섞여 있는 동안에는 энэ одоо шүтэнүүдэд холилдоод амьдрах хугацаанд 그 누구도 십자가에 죽으셨다가 부활하신 이 그리스도를 굳건한 증인이 될 수 없다는 겁니다. Гэхдээ ингэж амьдрах юм бол хинч загалмай дээр үхэд амьдсан Христийн баттай гэрч нь болж чадахгүй. 자, 배는 물을 떠나면 안 되지만 물 위에 떠 있어야 합니다. Өнөхөр тэр одоо зав болохоор ус руу живчиж болохгүй тэр усан дээр байх хэрэгтэй. 자, 이 물이 배 안으로도 들어와서도 안 되고 Тэр ус тэр завин дотор орж иж болохгүй. 배가 물 속에 들어가서도 안 됩니다. Тэр зав ч гэсэн ус руу явж орж болохгүй. 자, 배가 물 위를 지배하고 다니듯이 Үнэхээр тэр зав усны дээр нь ингээд хөвж 정말 байдаг шиг. 구원받은 그리스도인들은 Үнэхээр аврагдсан Христ итгэж хүмүүс 이 세상에 영향을 주고 세상을 지배하고 살아가야 됩니다. энэ ертөнцид нөлөөлөд энэ ертөнцийг ингээд ноёрхоод амьдарч байгаа. 그러니까 세상에 영향을 받는 게 아니라는 거예요. Үнэхээр энэ ертөнцөөс нөлөөллийг авч болох. 근데 마귀는 Гэхдээ бозор сүнс 이 땅에서 энэ газарт 구별되지 말라는 거죠. битгий тусгаарлагдаа гэж 이 хэлсэн байна. 애굽에서 하나님 섬겨라 이렇게 말하고 있는 Энэ 거예요. Египттэй бурхандаа үйлчлээ гэж хэлсэн. 예수님은 믿되 Есүс итгэе. 세상 사람들하고 똑같이 살아라 이렇게 말하고 Гэтэ 있는 ертөнцийн 겁니다. хүмүүстэй ижилхэн амьдраа гэж хэлсэн үг. 자, 우리가 구별되어 주님을 섬기기 위해서는 Үнэхээр бид бүхэн тусгаарлагдаад эзэнд үйлчлэхийн тулд 주님의 말씀을 따라 섬겨야 되는 거예요. эзний үгийг дагаад үйлчлэх ёстой. 다윗이 그랬습니다. Яг Давид тэгж амьдэрсэн. 내 방법과 Одоо миний одоо арга 내 방식대로 하나님을 섬기는 것이 아니라 өөрийнхөө одоо тэр мэдээж турсны дагуу биш. 하나님 말씀대로 주님을 섬겨야 됩니다. Бурхны үгийн дагуу бурханд үйлчлэх ёстой. 자, 사도행전 За Үйлс 13장입니다. 13 дахь бүлэг байна. 사도행 13장 Үйлс 13-ийн 36절입니다. 36 дугаар ишлэл. 읽어드리겠습니다. За 36-аг уншиж өгье. Давидын хувьд тэр тухайн үедээ Бурхны зорилгод үйлчилж байгаад нойрсож эцэг өвгүүдийнхөө дунд тавигдан язарлыг үтсэн билээ. 다윗은 За Давид 하나님의 뜻을 쫓아 섬겼다고 되어 있습니다. Бурхны зорилгод үйлчилж байгаа гэж гарсан байна. 하나님 말씀대로 주님을 섬겼다고 되어 있습니다. Бурхны үгийн дагуу эзэнд үйлчилсэн гэж гарсан байна. 우리가 하나님의 뜻을 받들어 섬겨야 된다는 거죠. бид бүхэн тэр эзний хүсэл нь болохоор ингээ үйлчлэх ёстой. 하나님의 말씀을 지키는 것이 하나님을 바르게 섬기는 것입니다. 에зний үгийг сахих нь эзэн зөвөр үйлчилж байгаа хэрэг. 하나님 말씀을 어기면서 하나님을 섬긴다는 것은 거짓입니다. Энэ бурхны үгийг зөрөнгөө бурханд үйлчлэнэ гэдэг нь бол энэ худал хуурмаг зүйл. 예수님도 Есүс эзэн ч гэсэн 십자가에 죽으시기 전날 загалмай дээр өхийн өмнөх өдөр 이렇게 기도했습니다. ингэж залбирсан. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. Миний хүслээр бас эцэг таны хүслээр болог. 예수님도 Есүс эзэн ч гэсэн 주님의 말씀을 따라 하나님을 섬겼습니다. эзний үгийн дагуу бурханд үйлчилсэн. 자, 우리가 이 땅에서 섬기는 것이 아니라 бид бүхэн энэ газарт үйлчлэх биш. 정말 구별되어 섬겨야 되는 거예요. Үнгээр тусгаарлагдаад үйлчлэх ёстой. 그것을 출애굽기에서 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэм учраас болохоор Гитлэл номдэр ингэж хэлсэн байна. 자, 출애굽기 Гитлэл 8장 8-ийн 26절 27절입니다. 26 27 дугаар ишлэл. 읽어드리겠습니다. За уншиж үгэй. Мосе тэгж болохгүй.
биднийг эзэн бурхандаа дахил өргөхөд Египтчүүдийн жигшил төрнө. Хэрэв бид Египтчүүдийн жигшлийг төрүүлэх зүйлийг нүднийхэн өмнө өрөөгвөл тэд биднийг чулуугаар шидэх биш үү? Бид цөл рүү 3 өдрийн аянд явж эзэн бурхандаа тушаасныхан дагуу дахил өргөе гэж хэлв. 자, 여기 27절에 Энэ 27 дугаар ишлэлээр 우리가 사흘길쯤 광야로 들어가서 여기 줄쳐 놓으십시오. за бид цөл рүү 3 өдрийн аянд явж гэдгийг энийг тэмдэглээд аваарай. 3일 동안 걸어갈 수 있는 거리를 말합니다. Одоо 3 өдрийн турш алхаж явах тэр 자, цаг. 우리가 주님을 올바로 섬기기 위해서는 бид бүхэн эзэн зөвөр үйлчлэхийн тулд 사흘길로 들어가서 광야로 들어가야 되는 거예요. тэр 3 өдрийн аянд яваа тэр цөл рүү орох хэрэгтэй. 자, 이스라엘 백성들은 Израилийн ард түмэн 애굽에서 나와서 энэ Египтээс гараад 사흘길을 걸어갔을 때 энэ 3 өдрийн аянаар явах үед 이 애굽의 세력에서 안전해지는 거예요. тэр Египтийн тэр хүч нөлөөллөөс нь болохоор аюулгүй бол. 이 애굽의 세력 속에서는 이 절기를 지키거나 하나님을 섬길 수 없습니다. Энэ хэрвээ Египтийн хүч нөлөөнд байх юм бол баяруудаа сахиж чадахгүй, бурханд үйлчилж чадахгүй байсан. 다시 말해 주님을 따르지 않으면서도 주님을 섬긴다는 것은 거짓이라는 거죠. дахиад эзнийг дагдаггүй атлаа эзэнд үйлчилж байна гэдэг нь худал юм аа. 세상 사람들과 똑같이 하나님을 섬기겠습니다. 이렇게 말하는 것은 주님을 올바로 섬기는 것이 아니라는 거죠. Гэхдээ ертөнцийн хүмүүстэй ажиллах бурханд ингэ үйлчилж байна гэдэг чинь эзэнд яг зөв шударга үйлчилж байгаа юм биш. 우리가 시작할 때 읽었던 말씀에도 бид бүхний эхлэлд уншсан үг ч гэсэн 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 돼 있죠. хүн надад үйлчлэгээд намайг даг гэж хэлсэн. 우리가 주님을 올바로 섬기기 위해서는 бид бүхэн эзэнд үнэн зөвөөр үйлчлэхийн тулд 방금 이 말씀처럼 энэ саяны үг шиг 사흘길쯤 광야로 들어가야 되는 거예요. 3 өдрийн аянд яваа тэр цөл рүү орох хэрэгтэй. 자, 이 우리 구원받은 사람은 육체로 있고 이 세상에 살지만 Үнэхээр одоо энэ аврагцсан хүн махбодоор энэ дэлхий дээр амьдарч 이 байгаа. 세상에 소망을 두고 살면 안 된다는 거죠. Энэ ертөнцид найдвараа тавиад амьдарч болохгүй гэсэн. 사흘길을 걸어간다 가야 된다는 의미는 Энэ 3 өдрийн аянд явна гэдэг үгийн утга нь 이 마음과 생각은 이 세상과 멀어져야 된다는 것을 말하고 энэ 있습니다. зүрх сэтгэл болоо бодол энэ ертөнцөөс холдож байна гэсэн утгатай. 세상을 사랑하면서 Энэ ертөнцийг хайрлангаа. 세상과 짝하면서 Одоо энэ ертөнцтэй бүр дотн олон 하나님을 섬긴다는 것은 거짓입니다. энэ бурханд үйлчлэнэ гэдэг нь бол худал. 그러니까 두 주인을 섬기는 것은 하나님을 섬길 수 없다는 겁니다. Хоёр эзэн зэрэг үйлчлж байгаа хүн бурханд одоо үйлчлж чадахгүй. 그러니까 하나님도 좋고 Одоо бурханд ч бас ингээд 세상도 좋고 тэгээ ертөнцид ч гэсэн ингээд дуртай. 두 개를 다 좋아한다면서 하나님을 섬긴다고 하는 것은 거짓이라는 거예요. Гэхдээ хоёуланд нь дуртай гэж байгаа мөртлөө бурханд үйлчлэнэ гэдэг энэ нь бол худлаа зүйл ба. 이스라엘은 Израилийн ард түмэн 애굽이 아니라 광야에서 하나님을 섬겼습니다. энэ төр Египтэд биш харин цөлд бурханд үйлчлсэн. 하나님은 Бурхан 이 세상에서의 완전한 분리를 요구하십니다. үнэхээр одоо ертөнцөөс үнэхээр тусгаарладаг. 자, 세상과 벗됨은 하나님과 원수가 되는 것입니다. Яг л энэ ертөнцийн зүйлс бол бурханы дайсан болох зүйлс. 자, 사흘길을 들어가면 광야에 들어온 것입니다. Одоо 3 өдрийн аянгаар явах юм бол цөл рүү орно. 이 광야는 Энэ цөл нь 육신적으로는 고난의 길입니다. энэ махбодын хувьд бол энэ зовлонгийн зам. 자, 출애굽은 기쁜 일이긴 하지만 Гэхдээ тэр Египтээс гарсан баяр хөөртэй зүйл ч гэсэн 이 광야는 고달픈 곳이에요. энэ цөл бол үнэхээр гаслантай одоо хэцүү, гонигтай зүйл ээ. 아무것도 기댈 것 없는 광야에서 하나님을 의지하고 섬기는 것입니다. Гэхдээ ямар ч найдваргүй тэр цөлд бурханд үйлчлээ, бурханд найдах. 자, 세상에서 마음과 생각이 멀어지면 Үнэхээр энэ ертөнцөөс сэтгэл болоо бодол маань холдчих юм бол 영혼은 즐겁지만 үгүй сүнс баяр хөөртэй байх ч гэсэн 육신은 불평하고 싫어합니다. энэ махбод түнд нь дургу байгаа тухгүй байна. 참된 신앙생활은 Үнэхээр жинхэнэ тэр итгэлийн амьдрал бол 하나님을 올바로 섬기는 생활은 үнэхээр бурхан үнэн зөвөр үйлчж байгаа тэр амьдрал бол 광야를 통과하면서 тэр цөлийг туулангаа 하나님을 의지하고 섬기는 것입니다. бурханд найдаад үйлчлэхийг хэлж байгаа. 자, 그 길이 고난의 길이라도 Тэр нь бол одоо зовлонгийн зам юм аа. 정말 수치와 멸시의 길이라도 Үнэхээр ичгүүр болоо тэр үл тоогдох тэр зам. 주님이 가시는 길이면 Эзний явсан зам гэвэл 따라가는 것이 바른 섬김이라고 할 수 있습니다. үгүй дагаад явах нь бол тэр зөв зүйл юм аа. 다시 말해 За дахиад хэлье. 어떤 상황에서도 주님을 따르는 것이 바른 섬김이라는 거예요. Үгүй ямар ч нөхцөл донд байсан эзнийг дагаад явах нь тэр зөв сонголт. 정말 그 광야 같은 힘든 길을 걸어갈 때도 있습니다. Үгүй тэр яг цөлд алхаж байгаа юм шиг хэцүү зүйлээр алхах тохиолдол байна. 그때도 주님을 따라가는 거예요. Тэр үед ч гэсэн эзнийг дагаад явах хэрэгтэй. 그것이 주님을 올바로 섬기는 사람의 모습이라고 할 수 있습니다. Үгүй тэрнийг болохоор яг эзэн зөвөр үйлчлж байгаа хүний дүр төрхөө гэж хэлж байна. 자, 우리의 마음과 생각이 Бид бүхний зүрх сэтгэл болоо бодол 세상에서 사흘길 떨어져 있지 않으면 энэ ертөнцөөс 3 өдрийн аянд ингээ холдохгүй байх юм бол 하나님께 순종도 안 되고 기쁘시게 할 수도 없고
주님을 올바로 섬길 수 없다는 것입니다. Гэхдээ эзэн дуулууртай байж чадахгүй, эзнийг баярлуулж чадахгүй, эзэн зөв шүтээр үйлчлэж чадахгүй. 그러니까 하나님을 참으로 섬김이 원한다면 Үнэхээр эзэн жигнэсээ үйлчлэхийг хүсэж байгаа бол 애굽이라는 세상에서 최소한 이 사흘 길은 떨어져야 한다는 거죠. үнэхээр Египт гэх тэр болохоор энэ ертөнцөөс хамгийн багадаа 3 өдрийн зай нэг холдох хэрэгтэй. 자, 거룩한 삶을 살려면 Үнэхээр ариун амьдралаар амьдраа гэвэл 구별된 삶을 살아야 하고 үнэхээр тусгаарлагдсан амьдралаар амьдрах бол ёстой. 구별된 삶을 살려면 Үнэхээр тусгаарлагдсан амьдралаар амьдраа гэвэл 이 말씀을 따라 주님을 섬겨야 하며 үнэхээр энэ үгийг дагаад эзэнд үйлчлэх юм бол 이 세상과는 멀리 떨어져야 하고 энэ ертөнцөөс ингээ үнэхээр холдоод 정말 어떤 상황 속에서도 주님을 따르는 것이 이 올바른 섬김이라고 할 수 있습니다. ямар ч нөхцөл байдал донд эзнийг дагаад явах нь эзэн зөвөр үйлчлж байгаа юм аа. 자, 이 말을 하니까 바로가 또 이렇게 말합니다. За энэ үгийг хэлсэн чинь Паул болохоор ингэж 자, айлцсан. 28절 Одоо 28 같이 읽겠습니다. 28 дугаар ишлэгийг хамтдаа уншицгаая. Фараон би та нарыг явуулна. Та нар цөлд эзэн бурхандаа дахил өргөцгөө. Харин та нар битгий их хол яваарай. Миний төлөө гуйгаарай гэв. 이 바로는 마귀의 그림자라고 할 수 있습니다. Энэ болохоор Фараоныг бузрын сүнсний одоо сүүдрээ гэж хэлж болно. 여기 28절에 Энэ 28 дээр 너무 멀리는 가지 말라 돼 있죠? битгий их хол яваарай гэж гарсан байгаа. 여기 또 줄쳐 놓으세요. Энийг бас ингээ доогоор зураа тэмдэглээд аваарай. 이 말은 Энэ үг нь юу вэ гэхээр 우리에게 이렇게 말할 수 있습니다. энэ нь бид ингэж хэлж байгаа. 너무 지나치게 믿지 말라. Гэхдээ нэ хитрүүлээд итгээд хэрэггүй штэ. 너무 교회에 빠져들지 말라. Гэхдээ чуулганд хитрхийг автаад хэрэггүй. 너무 열심히 하지 마라. Гэхдээ битгий хичээ. 적당히 믿고 적당히 해라. Гэхдээ тохируулж итгээл тохируулаад итгээ. 주일 오전에만 살짝 교회 갔다 오면 되지. Гэхдээ эзний өдөр үдээс өмнө түрхэн зур ирээд явах болно шүү 무슨 дээ. 모두에 참석하냐? Гэхдээ юунд дээр нийтийн нөхөрлөлд оролцсон. 왜 안디옥 학교에 가냐? Гэхдээ яагаад тэр антиохын сургуульд оролцох 왜 ямар 주일날 오후 교구 교제에 가냐? өдөр бүсийн нөхөрлөлд орох ямар шаардлага 네, вэ? 수요 말씀 Тэр 5 гаргийн үг. 구역 모임까지 갈 필요가 있느냐? Одоо дүүргийн нөхөрлөлд явах ямар ч хэрэггүй. 이런 말이에요. Гэхдээ энэ үг юм. 너무 멀리 가지 마라. Гэхдээ битгий хол яваарай. 광야에 가서 하나님께 제사를 드리지만 Үнэхээр цөлд очиод бурхан дахид өргөч юм бол 사흘길 정도는 가지 마라 이 말이죠. үнэхээр тэр одоо 3 өдөр айн битгий яваа гэж хэлж байгаа. 자, 또 마귀는 이 너무 멀리 가지 마라는 말은 Одоо бас битгий хол яваарай гэдэг үг нь 봉사의 직분까지 받으면 너무 힘들지 않냐? үгүй тэр үйлчлэх тэр үүрэг албыг хариуцаад авчих юм бол хэцүү шттэ. 아이고 주일 헌금 정도 적당히 하면 되지. 꼭 11조까지 할 필요가 있냐? Гэхдээ эзний өдөр зүгээр тааруулаад нэг өргөл өргөчөд болно шүү дээ. Юун тэр 11-ыг өргөх вэ? 하나님도 믿고 섬기지만 Гэхдээ бурхан итгэд үйлчилж байгаа ч гэсэн 세상도 적당히 즐겨라. энэ ертөнцийн тохируулаад баяр хүртэ амьдраа. 마귀는 계속 우리를 하나님을 올바로 섬기지 못하게 방해합니다. Бузарсанс бид бүхнийг байнга л бурханд зөв шударгаар үйлчлэхгүй байхад таалт идэг. 그게 너무 멀리 가지 마라 이거예요. Тэр нь болохоор битгий хол яваарай гэж хэлж байгаа. 그러니까 자기 편한 대로 행하는 자가 Үнэхээр өөрийнхөө амраар хийдэг хүн 주님을 섬기고 있다는 것은 거짓이다 이 말입니다. өөрийнхөө амар тамхины дагуу хийж байгаа хүн эзэнд үйлчилж байна гэдэг нь бол худлаа зүйл. 자기 편한 대로 신앙생활하는 사람 өөрийнхөө одоо амар тухтай өөртөө амар тухтайгаар итгэл амьдралаар амьдарч байгаа. 그것은 주님을 올바로 섬기지 않는 거예요. Тэр нь болохоор эзэн зөв шударгаар үйлчилж байгаа хэрэг. 너무 멀리 가지 마라 이 말을 생활하고 있는 거죠. Үнэхээр битгий хол яваа гэдэг энэ үгийн дагуу амьдарч байгаа хэрэг. 하나님은요 Бурхан 우리에게 бид бүхэнд 정말 열심히 주님을 섬기라고 말하고 있습니다. үнэхээр хичээнгүйл эзэнд үйлчлэе гэж хэлсэн. 로마서 12장 11절 다들 암송하시죠? Бүгдээрээ Ром 12 11 дэх эшлэг бүгдээр чэйжээр мэднэ үстэй 자, тий. 같이 암송해 보겠습니다. За бүгдээрээ хамтаа чэйжээр уншия. 부지런하여 Хичээл зүтгэл 게으르지 бүх 말고 хориг бай. 열심을 Сүнс 품고 доктор шат 주를 эзэнд үйлчил. 섬기라. 세상 모든 일도 ертөнцийн бүхий л зүйл 적당히 해서 되는 일이 없습니다. үгүй тааруулаад тохируулаад хийдэг зүйл гэж 자, байхгүй. 만약에 За магадгүй 올림픽을 앞두고 있는 국가대표들에게 үнэхээр тэр олимпиад оролцож байгаа тэр одоо тамирчдад 너무 열심히 하지 마라. үгүй нэг бити хичээгээд хий. 그런 말 할 수 있을까요? Үгүй тийм үг хэлж чадах болов. 자, 그들은 목표가 분명하고 Үгүй тэр хүмүүсийн зорилго нь 정말 болохоор 그 영광과 상급이 크기 때문에 тэр алдар болон шагнал нь үнэхээр том учраас 정말 죽기 살기로 연습합니다. үнэхээр өөхөх хүртлээ өөхөх хэмжээний болохоор дасаа сургалт хийдэг. 자, 불이 났습니다. Одоо тэгээд одоо гал гарлаа. 소방관이 불을 끌어왔어요. Тэгсэж гал өнөөж гал унтраахаар 자, ирж. 그 소방관들에게 Тэр болохоор гал өнөөгчдөд 그 불 다 끌 필요가 있냐? үгүй бүгдийн унтраах шаардлага байгаа мó. 적당히 꺼라. Үгүй зөв ингээ 50 тохируулаад ингээ унтраач. 그렇게 말할 수 있어요? Үгүй тэгж хэлж чадах уу? 그렇게 말할 수 없습니다. Үгүй тэгж хэлж чадахгүй.
그 소방관들은 Тэр болохоор галс өнөөгчнөр 사람의 생명이 소중하고 тэр хүний аим ямар үнцэнтэй вэ? 사명감이 있기 때문에 Тэр үүрэг хариуцлага ухамсарсан байдаг 정말 учраас 자기의 목숨을 걸고 맡겨진 일을 하는 것이죠. өөрийнхөө амнаас зориулсан байж тэр дагалгасан ажлаа гүйцэтгэж. 자, 우리 자녀들 있잖아요. Одоо бүгдээр үр хүүхдүүд нь байгаа шүү дээ. 공부하는 자녀들에게 Одоо хичээлээж байгаа хүүхдүүдэд 너무 공부 열심히 하지 마라. хичээлний хичээгээ хийгээд хэрэггүй. 적당히 해라. зүгээр ингээд тохируулаад 대충 хийчихээ. 해라. зүгээр тэгсгэнсгээгээл хийчих. 이렇게 말하는 부모는 한 사람도 없을 겁니다. Гэхдээ ингэж хэлдэг эцэг их хүн нэг ч байхгүй. 정말 구원받은 사람이라면, Үнэхээр л аврагдсан хүн бол 정말 구원받았다면 үнэхээр л аврагдсан юм бол 주를 위해 열심히 살아야 됩니다. эзний төлөө хичээнгүйл амьдрах ёстой. 죽도록 열심히 살아야 돼요. Өөхөх хүртлээр хичээнгүйл амьдрах ёстой. 근데 우리는요, Гэтэ бид бүхэн 자기 나름대로 өөрийнхөө одоо нэг өөртөө таруулах 한계를 정해 놓습니다. өөрийнхөө одоо таруулах өөрөөсөө шалтгаалаад юм хязгаар ингээд тогтоочтой. 이 정도 했으면 충분해. Энэ хэмжээнд хийчихээд бол хангалттай шүү дээ. 이 정도 했으면 괜찮아. Энэ хэмжээнд хийчихээд бол зүгээр. 내가 수요 말씀까지 가는 것만 해도 괜찮아. Гэхдээ би одоо 5 гарагийн үг хүртэл сонсчихно. 근데 구역 모임 안 가도 돼. Тийм учраас дүүргийн нөхөр л очихгүй байхад болно. 자기 나름대로 한계를 정해 놓습니다. өөртөө тохируулаад тэр хязгаар ингээд тогтоочдөг. 그것은 올바로 섬기는 모습이 아닙니다. Тэр бол яг үнэн зөвөр үйлчлж байгаа дүр төрх биш ээ. 주님은 Эзэн 우리를 бид бүхнийг 죽기까지 사랑하셨어요. өөхөх хүртлээр хайрлсан. 맞습니까? Тийм биз дээ. 주님은 Эзэн 나를 죽기까지 사랑하셨습니다. бид бүхний намайг өөхөх хүртлээр хайрлсан. 그런데 우리는 Гэтэ бид бүхэн 대충 살아서 될까요? зүгээр тэгсгээд амьдрч чадах уу? 적당히 살아서 될까요? зүгээр ингээд тохируулаад амьдрчаар болох 그냥 уу? 내가 한계를 정해 놓고 өөртөө ингээд хязгаар тогтоогоод 이 정도 하면 됐어. энэ хэмжээд хийчихээд болцсон. 충분해. Одоо хангалттай. 괜찮아. Одоо зүгээрээ. 내가 저 사람보다는 낫지. Би тэр хүнээс илүү дээр 다른 юм. 사람하고 비교해서 өөр хүмүүстэй өөрийгөө 자기 харьцуулаад 한계를 정해 놓고 өөрийгөө ингээд хязгаарыг тогтоочоод 이 정도 하면 괜찮아. энэ хэмжээнд хийхэд бол зүгээр. 그게 너무 멀리 가지 마라 이 말이에요. Тэр бол битгий хол яваараа гэж байгаа энэ үг юм. 마귀는 우리에게 계속 말합니다. Бозорсоос бид бүхэн баян ингэж хэлж байгаа. 적당히 해라. Зүгээр тохируулаад хий. 그냥 네가 한계를 정해 놓고 네 할 만큼만 해라. өөрийнхөө болохоор өөртөө хязгаар тогтоогоод өөрийгөө хийж чадах хэмжээнд л хий. 아닙니다. Тийм шээ. 주님은 Эзэн 죽도록 충성하라고 했죠. өөхөх хүртэл итгэмжтэй вэ гэсэн. 우리는 бид бүхэн 정말 죽도록 충성해야 돼요. үнэхээр өөхөх хүртэл 이тгэмжтэй 정말 우리가 байх. 주님께 미쳤다는 소리를 들어야 됩니다. Гэхдээ бид бүхэн үнэхээр эзэн солиорцсон гэсэн үгийг сонсох ёстой. 제가 이번에 설날 때 Одоо би болохоор энэ удаагийн цагаан сараар 한국에서 전화 한 통이 왔습니다. одоо Солонгосоос нэг дуудлага ирсэн. 우리 한국의 봉사의 형제님이 Одоо Солонгос үйлчлэлтэй ах маань 저한테 전화가 왔어요. надтай болохоор ингээд холбогдсон. 목사님 설날 잘 보내고 있습니까? За пастраа та цагаан сараар ингээд сайхан өнгөрүүлж гин үү? 예, 떡국은 먹었습니까? Одоо нөгөө догбугийн эзэн үү? 예, 뭐 Нөгөө догтой шил тийм шил эзэн үү? 우리 몽골 분들은 Монгол хүмүүс болохоор 뭐 드시죠? 차강살 때 뭐 드셨죠? цагаан сараар юу иддэг вүлээ? 예, 보주 많이 드셨죠? Бүгд бууз хийцэн мэт. 예, 한국 사람 떡국 먹습니다. За Солонгос болохоор тийм догтой шил иддэг. 예, 그래서 물어본 거예요. 떡국 먹었냐? Тэгээ тийм шил эзэн үг асуусан. 이 형제님이 이렇게 말합니다. Тэр болохоор ингэж хэлсэн. 목사님, За пастраа. 저는 구원받고 За би аврагдаад 매일 이렇게 기도했습니다. өдөр болго ингэж залбирсан. 하나님, Бурхан минь ээ. 주님 오시는 그날까지 Эзэн таны ирэх өдрийг хүртэл 교회를 떠나지 않게 도와주십시오. чуулганаас холдохгүй байхаар тусалж өгөөч. 그 기도를 매일 했다고 합니다. Тэр залбирлыг өдөр болгон хийсэн гэж. 근데 그 기도를 했는데 Тэгээ үнэхээр тэгээ залбирсан чинь 교회는 떠나고 있진 않지만 өөр чуулганаас холдоогүй ч гэсэн 자기의 믿음이 성장되는 모습을 보지 못했다고 합니다. өөрийнхөө итгэлээ тэр өсөж байгаа дүр төрхийг хараагүй гэж. 그래서 기도를 바꿨다고 합니다. Тэгмээс ингээд залбирлаа өөрчилсөн гэж. 하나님, Бурхан минь ээ. 정말 제가 주님을 위해 살 수 있도록 도와주십시오. Үнэхээр намайг эзний төлөө амьдрч тахаар тусалж өгөөч. 제가 교회를 위해서 봉사할 수 있게 도와주십시오. Өөр чуулганы төлөө үйлчлж тахаар тусалж өгөөч. 그런데 하나님께서 Тэгсэж Бурхан 그 기도를 들어주셨답니다. тэр болохоор залбирлыг сонсож өгсөн. 자, 올해부터 Тэгээ энэ жилээс ахуулаад 자기가 이제 수송부 봉사를 하게 됐답니다. одоо нэг машинаар хүргэж өгдөг үйлчлэл хийдэг болсон. 그래서 하나님께 너무 감사하다는 거예요. Тэгмээс түүндээ Бурхан үнэхээр энэ талархаж чинь гэсэн. 어느 누구는 За хин нэг нь 그냥 교회 오는 것만으로 만족하는 분들이 있을 거예요. зөв чуулганд ирдгээрээ сэтгэл хангалуун, сэтгэл ханцсан хүмүүс байгаа. 주일날 교회만 가면 되지. Эсний өдөр чуулган дээр очиод л болно шүү дээ. 그걸로 만족하는 분들이 있을 겁니다. Магадгүй түүгээр сэтгэл нь ханцсан хүмүүс байгаа. 그게 올바로 섬기는 모습이 아니에요. Тэр үнэн зөвөр Бурханд үйлчлж байгаа дүр төрх биш ээ. 정말 주님을 위해 살아야 되는 거예요. Өөр эзний төлөө амьдрах ёстой. 복음을 위해서 살아야 되는 거예요. Гэхдээ сайн мэдээний төлөө амьдрах ёстой. 정말 교회를 위해서 살아야 되는 거예요. Үнэхээр энэ чуулганы төлөө амьдрах 그 ёстой. 자기 편한 대로 신앙생활하는 게 올바로 섬기는 모습이 아닙니다. Өөрийнхөө тэр амар тухтай байдлын дагуу одоо итгэлийн амьдралаар амьдрах чинь эзэн зөв үйлчлж байгаа дүр төрх биш.
정말 주님을 올바로 섬기기 위해서는 Үнэхээр эзэнд үнэн зөвөр үйлчлэхийн тулд 정말 우리가 미쳤다는 소리 들어야 돼요. бид үнэхээр солиорсон галзуурсан гэдэг тэр 자, үгийг сонсох хэрэгтэй. 누군가를 죽도록 사랑하는 사람을 Үнэхээр хин энийг үхтлээ хайрлсан хүн 사랑에 빠졌다고 말하죠. үнэхээр үхтлээ хайрлах юм бол тэр хайранда автцсан гэдэг үг. 진짜 사랑하면 질투 이렇게 됩니다. Үнэхээр зинээсээ хайрт болчих юм бол ингэдэг ба. 80세 된 할아버지가 За 80 настай нэг өвөө 어떤 할머니를 좋아하게 됐어요. нэг имээ сайн болсон байна. 근데 이 할머니가 그래서 тэр имээ 담배를 아주 싫어합니다. 그 тамхи нь үнэхэрийн дургу. 근데 이 할아버지는 그래서 тэр өвөө болохоор 60년 동안 담배를 피워왔거든요. одоо 60 жилийн дараа тэр өөрөө тамхи хайсан гэж. 근데 그 60년 동안 피워왔던 담배를 탁 끊습니다. өө 60 жилийн хугацаанд татсан тэр тамхи бүгдийг ингээ хайсан. 왜? 그 할머니 사랑하니까. Яг л тэр имээ хайртай учраас. 그러니까 사랑은요 хайр бол 힘이 있습니다. хайранд хүч байдаг. 구원받은 사람은 аврагдсан хүн 정말 예수님께 빠지고 үнэхээр нь Есүст ингээ автаад. 교회에 빠져야 합니다. үнэхээр нь чуулганд автах ёстой. 자기가 맡은 봉사와 직분에 완전히 빠져야 된다는 거죠. өөрийгөө хариуцаж авсан тэр үйлчлэл болон үүрэг албадаа ингээ бүрэн автаад бүрэн төгс сайн хийх ёстой. 자기가 맡은 봉사가 있을 겁니다. өөрийнх нь хариуцаж авсан үйлчлэл байгаа. 정말 죽기 살기로 하고 있습니까? үнэхээр үнэхээр сайн хийж байгаа요. 아니면 그냥 대충 하고 있어요? зүгээр тэгс ингэсгээд хийж байгаа요. 어떻게 하고 계십니까? 야, одоо та бүхэн хэрхэн хийж байгаа вэ? 죽기 살기로 해야 되는 거예요. Үгүй амнасаа зориулаа өөхөө хүртэл хийх ёстой. 대충 하는 것이 아니라 Тэгс ингэсгээд хийх биш. 자기가 하고 싶을 때 봉사하고 өөрийнхөө хийхийг хүссэн үедээ үйлчлэх. 자기가 오고 싶을 때 봉사하고 өөрийнхөө ирэхийг хүссэн үедээ ирж 자기 үйлчлэх. 편한 대로 하는 것은 өөрийнхөө тухтай байдлын дагуу 주님을 үйлчлэх. 섬긴다고 할 수 없습니다. Тэр нь болохоор эзэнд үйлчлэж чадахгүй. 교회 안에서의 봉사가 Өөр чуулган доторх тэр үйлчлэл 주님을 섬기는 것이에요. эзэнд үйлчлж байгаа хэрэг юм. 교회와 전도에 미쳐야 합니다. Үнэхээр нь чуулган болоо сайн мэдээ дарахад 이것이 주님을 섬기며 따르는 사람의 정상적인 모습입니다. Энэ болохоор эзэнд үйлчлээ дагаа явж байгаа хүний зүгээр одоо жирийн нэг дүр төрх. 자, 바울은요. За Паул 미쳤다는 소리 듣거든요. одоо галзуурсан солиорсон гэдэг үгийг 사도행전 여기 잡아 놓으시고요. За энийг авчраад тогоод Үйлс 사도행전 26장 26 дугаар бүлэг 24절 25절입니다. 24 25 дугаар ишлэл байна. 24절 25절 읽어 드리겠습니다. За 24 25 дугаар ишлэлийг уншиж өгье. Паулыг өөрийгөө өмгөөлөн ийхүү ярьж байтал Пест чанга дуугаар Паул чи солиорч их эрдэм номчин чамайг галзуу болгожээ гэхэд Паул эрхэмсэг Пестэ би солиороогүй харин эрүүл ухаан үнний үгийг тунхаглаж байна. 여기 바울이 24절에 Паулхоор 24 дугаар ишлэлээр 네가 미쳤도다. чи солиорч 이 말을 들어야 된다니까요. 그 ийм үгийг сонсох ёстой гэдэг хаад. 정말 나는 예수님에 미쳐 있습니까? Үнээр би Есүс солиороод амьдарч байгаа юу? 아니면 적당히 하고 계셔요? Есүс зүгээр тохируулаад амьдарч байна уу? 미쳐야 돼요. Үгүй солиорох хэрэгтэй. 바울이 이렇게 말합니다. 또. Паул ингэж хэлсэн байна бас. 여기 За энэ дээрээс 28절 29절 또 읽어 за 드리겠습니다. 28 29 дугаар ишлэлийг бас уншиж өгье. Агрип Паулд чийч намайг түтхэн ятгаж Христийг болгох нэ гэхэд Паул түтхэнч бай үгүйч бай зөвхөн таач биш харин өнөөдөр энд намайг сонсгосод бүгд энэхүү хүлээснээс бусдаар надтай адил болоосай гэж би бурханд залбирч байна гэв. 29절에 29 дугаар ишлэлээр 바울이 이렇게 말합니다. за Паул ингэж хэлсэн байна. 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박한 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하노이다 이렇게 말하고 있어요. Энэ дээр болохоор өнөөдөр энэ намайг сонсгосод бүгд энэхүү хүлээсээс бусдаар надтай адил болоосай гэж би бурханд залбирч байна гэсэн байна. 사람은 분명히 뭔가에 미쳐서 산다고 전도서에 말하고 있습니다. Үнэхээр надтай адилаас энэ сайн мэдэн солиороод амьдраасай гэж хэлсэн байна. 나는 무엇에 미쳐 살고 있습니까? Гэхдээ би яг юунд солиороод галзуураад амьдарч байна вэ? 유튜브, YouTube уу, 틱톡, TikTok уу, 인스타그램, Instagram, 세상 энэ ертөнц үү? 거기에 미쳐 있습니까? Гэхдээ юунд тэнд тэдгэр зүйлсээ солиороод амьдарч байна. 자동차에, Яасан машинд уу, 집에, гэр үү, 자식에 үр хүүхэд үү? 뭐에 미쳐 있습니까? Юунд яг солиорсон байна вэ? 우리는요 За бид бүхэн 정말 예수님에 미쳐 살아야 돼요. үгээр нь Есүс солиороод амьдрах 근데 хэрэгтэй. 마귀는 Гэтэ энэ бозор сүнс 끝까지 за эцэс хүртэл 너무 멀리 가지 마라. чи битгий хоол яваа. 적당히 믿어라. тааруулаад ингээ итгэж. 그렇게 말한다니까요. Тэгж хэлдэг байхгүй. 우리가 적당히 믿는 것이 아니라 Бид бүхэн тохируулаад итгэх биш. 정말 이 마음을 다해 믿어야 되는 거예요. Бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад итгэх ёстой. 바울은 За Паул 이 нь 심령으로 하나님을 섬겼다 돼 있거든요. үнээр нь сүнсээрээ бурханд тохоор үйлчилсэн гэж 자, гарч байгаа. 사도행전 23장 За Үйлс 1절. 23-ийн 1-р ишлэл байна. 23장 1절 23-ийн 1 읽어 드리겠습니다. за уншиж өгье.
Паул зөвлөлийг анхааралтай харан ирчүүд ахан дүүсээ энэ өдрийг хүртэл би Бурхны өмнө сайн мэс чанартай амьдарч ирлээ гэв. 바울은 자, 바울은 모든 일에 бүхий л зүйл 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 이렇게 말하고 있습니다. үнэхээр мэс чанартайгаар амьдарч ирлээ гэж гарсан байна. 정말 우리가 적당히 섬기지 않고 최선을 다해 섬기려면 үнэхээр бид бүхэн тэгэр тааруулаад амьдрахгүй шүү. үнэхээр бүх зүйлээ зориулаад амьдрахын тулд 바울처럼 Паул шиг 양심을 따라 섬겨야 되는 거예요. сайн мэс чанараа дагаад амьдрах хэрэгтэй. 심령으로 섬겨야 된다는 그 겁니다. 순세를 순сний가 다고 амьдрах хэрэгтэй гэсэн үг. 다시 말해 자, дахиад хэлье. 정말 마음을 다해서 섬겨야 된다는 거예요. бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад амьдрах хэрэгтэй. 그러니까 자기의 전 존재를 다해서 하나님을 섬겼다고 바울은 말하고 있습니다. үнэхээр өөрийнхөө бүх зүйлээр өөрийнхөө бүх оршихуугаар эзэнд үйлчлэх хэрэгтэй гэж Паул хэлсэн. 마음을 다해 섬긴다는 모습은 үнэхээр бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад амьдрж байгаа зүйл. 마음에 항상 하나님을 의식하는 거예요. үнэхээр зүрх сэтгэлдээ баян эзнийг бодох. 모든 일에 бүхий л зүйлд 선한 양심을 따라 하나님을 섬겨야 된다는 거죠. 그 сайн мэс чанараа дагаад бурханд үйлчлж амьдрах. 하나님을 섬기는 사람은 үнэхээр бурханд үйлчлдэг хүн 하나님 앞에 살아야 된다는 거예요. бурхны өмнө амьдрдаг. 사람이 아닌 자, хүн биш. 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 이 마음을 다해서 섬기는 사람의 모습입니다. хүний биш харин бурхныг баярлуулж амьдраа гэсэн тэр амьдрал бол бурханд болохоор зөв үйлчилж байгаа амьдрал юм аа. 그러니까 마음을 다해 섬긴다는 말은 그걸 бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад үйлчнэ гэдэг энэ үг нь амьдрна гэдэг үг. 심령으로 섬긴다는 말은 Энэ сүнсээрээ одоо бурхан үйлчлээ амьдрна гэдэг үг нь. 내가 하나님 앞에서 살아간다 이 말이에요. 그러니까 би бурхны өмнө амьдрна гэсэн үг. 자, 구원받은 그리스도인들이 우리가 аврагдсан Христ итгэж хүмүүс 가져야 될 세 가지 의식이 있습니다. одоо тэдгээр Христ итгэж хүмүүс байх ёстой гурван талын одоо ухамсар байна. 첫 번째가 Эхнийх нь 이 심령으로 섬기는 거. одоо үнэхээр бурхны өмнө 다시 말해서 дахиад 신전 의식이에요. 신전 의식. одоо бурхны өмнө гэсэн тэр 코람데오. бурхны өмнө 하나님 앞에서 бурхны өмнө 정말 내가 늘 하나님 앞에 살아간다는 마음을 가지고 살아가야 돼요. үргэлж би бурхны өмнө амьдрж ийн гэсэн сэтгэлээр амьдрах. 그 사람이 마음을 다해서 하나님을 섬길 수 있습니다. Тэр хүн бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад бурханд үйлчилж 나는 чадна. 늘 하나님 앞에서 살아가고 있습니까? Үнэхээр би баян бурхны өмнө ингээ амьдрж байгаа요. 이 신전 의식을 가져야 됩니다. Энэ болохоор тэр сүнсний ухамсар одоо өөрийн болгох 그 사람이 하나님을 기쁘시게 할 수 있습니다. тэр хүн болохоор бурхныг баярлуулдаг. 그리고 가져야 될 두 번째 의식이 있습니다. бас өөрийн болгох ёстой хоёр дахь ухамсар нь 성전 의식이에요. 성전 의식. одоо эзэн одоо би эзэн дотор байгаа гэсэн тэр юм. 구원받은 사람에게 За аврагдсан хүн 성령이 와 계셔요. одоо нэг ариун сүнс байгаа. 성령이 계시네. 맞아요? Одоо ариун сүнс байгаа. Тийм үстэй? 성령이 계셔요. 아리ун сүнс байгаа. 늘 내 안에 주님이 계시고 있다는 것을 생각해야 됩니다. 그 миний дотор байнга эзэн байгаа гэдгийг байнга 그 бодоод 의식을 амьдрах. 가져야 돼요. 그 тэр ухамсарыг өөрийн болгох хэрэгтэй. 고린도전서 6장 19절로 20절에 보면 자, 1-р Коринт номноос харах юм бол 예수님께서 우리를 피값으로 사셨답니다. бид бүхэн Есүс эзэн бид бүхнийг үнтэйгээр худалдаж авсан гэсэн. 그 성령이 내 안에 들어오셨대요. Тийм учраас энэ ариун сүнс бид бүхний дотор орж 그래서 ирсэн. 구원받은 사람을 성령의 전이라고 말씀하고 있습니다. Тийм учраас аврагч хүмүүсийг энэ ариун сүнсний өргөө гэж хэлсэн. 내 안에 누가 있다고요? миний дотор хэн байгаа гэж? 성령. 아리ун сүнс. 성령이 계시네. 할렐루야 함께 계시네. 아리ун сүнс байгаа хайллаа яа ариун сүнс байгаа гэж. 찬양해야지. 아리ун сүнс байгаа 할렐루야 миний дотор 아리ун сүнс байгаа гэж. 성령이 계십니다. 아리ун сүнс байгаа. 그걸 늘 생각하고 살아야 돼요. 그 түүнийг баян бодоод амьдрах хэрэгтэй. 또 세 번째 의식은 За гурав дахь ухамсар нь юу вэ 지체 гэхээр 의식이 지체 의식. одоо эргэтэн 구원받은 사람은 аврагцсан хүн бол 이 교회 가운데 энэ чуулган дотор 한 지체입니다. бүгдээ нэг эргэтэн юм аа. 이 몸 가운데 안 중요한 게 없잖아요. 다 중요하잖아요. Уг энэ би дотор чинь хэрэггүй зүйл биш. бүгдээр л үнцэнтэй эргэтэй зүйл өстэй. 여기 앉아 계신 형제 자매님들은 Энэ сууж байгаа бүхэл ахын дүүс маань 교회 안에서 다 소중한 분들입니다. энэ чуулган дотор бүгдээр үнцэнтэй хүмүүс 이 ээ. 지체 의식을 갖는다는 것은 Үнэхээр энэ эргэтэн гэдэг ухамсар. 정말 이 주님 안에서 Үнэхээр энэ эзэн дотор 형제 자매님들과 함께 주님을 섬겨야 된다는 것을 아는 거예요. үнэхээр одоо энэ чуулган дотор хамтдаа эзэнд үйлчлэнэ гэдгийг мэдэж авахыг хэлж байгаа. 이 지체가 하나가 이 몸에서 떨어져 나가면 아무 쓸모 없잖아요. Уг энэ эргэтэн биеэс ингэж ангиж салчих юм бол ямар ч хэрэггүй болно. 우리는 이 교회 지체입니다. Бид бүхэн энэ чуулганы эргэтэн. 그러니까 옆에 있는 형제 자매님들과 Тэгээ одоо хажууд байгаа ахын 주님 дүүстэйгээ 오시는 그날까지 эзний эргэтэр өдрийг хүртэл 주님을 섬겨야 된다는 거예요. эзэнд үйлчлэх ёстой юм аа. 세 가지 의식 기억하십시오. За энэ гурван төрлийн ухамсар энийг та 신전 의식. бүгдээрээ санаарай. Одоо бурхны өмнө, 코람데오, одоо бурхны өмнө гэсэн байна. 그다음 성전 의식,
Одоо болохоор эзэн миний дотор байгаа гэдэг. 내 안에 성령이 계시다는 것. 에зэн миний дотор ариун сүнс 그리고 миний 지체 дотор 의식. байгаа. Тэгэд эргэтэн болох нь. 정말 이것을 가지고 살 때 Үнэхээр үүнийг одоо өөрийн болгон амьдрах үед 우리가 주님을 올바로 섬길 수 있다는 거죠. үнэхээр бид хүн үнэн зөвөр эзэнд үйлчлэж 자, чадна. 하나님은 За бурхан 천지에 충만하시기 때문에 тэнгэр газрыг дүүргэн байдаг нэг 정말 учраас 어디에 있든지 одоо хаанч хийсэн, 무엇을 하든지 юу ч хийсэн, 누구랑 있든지 хинтээ хамт байсан. 우리는 주님을 생각하며 살아야 된다는 거예요. Бид бүхэн эзнийг бодоод амьдрах хэрэгтэй. 하나님을 Бурхан 우상 섬기듯이 하면 안 됩니다. гэхдээ шүтэнд мөргөж байгаа юм шиг үйлчилж болохгүй. 정말 형식적이고 Үнэхээр тийм хэлбэр төдий. 외식하는 신앙이 아니라 Хоёр нүртэй итгэлийн амьдралаар биш. 진실한 신앙이어야 합니다. Үнэхээр тэр жинхэнэ бодит итгэлийн амьдралаар. 이 말은 За энэ үг нь юу вэ? 교회 안에서의 모습과 Чуулган дотор байгаа дүр төрх. 교회 밖에서의 모습이 달라서는 안 된다는 거예요. Чуулганы гадна байгаа дүр төрх нь өөр байж болохгүй гэсэн. 교회 오면 Чуулган дээр ирэх юм бол 열심히 합니다. өөр хичээнгүйлэн үйл амьдэрдэг. 정말 하나님을 잘 섬기는 사람처럼 보입니다. Үнэхээр эзэн хичээнгүйлэн сайн үйлчилж байгаа юм шиг харагддаг. 근데 교회 문만 나가면 Тэгээ чуулганы хаалгаар гарчих юм бол 세상 사람들하고 똑같아요. яг ертөнцийн хүмүүстэй ижилхэн. 그것이 형식적인 거잖아요. Гэхдээ тэр чинь бол зөвөр хэлбэр төдий итгэл. 그게 외식하는 모습입니다. Тэр бол хоёр нүртэй дүр төрхөө. 정말 우리가요 Үнэхээр бид бүхэн 심령으로 섬긴다는 것은 үнэхээр энэ одоо сүнсний дагуу амьдрна. 마음을 다해서 하나님을 섬겨야 되는데 Үнэхээр бүх зүрх сэтгэлээ зориулаад бурханд үйлчлэх ёстой. 그것은 Тэр нь 교회 안에서의 모습과 энэ чуулган дотор байгаа дүр төрх. 교회 밖에서의 나의 모습이 Чуулганы гадна байгаа миний дүр төрх. 똑같아야 됩니다. Гэхдээ ижилхэн байх ёстой. 교회에 와서는 성경을 그래도 보잖아요. Одоо чуулган дээр ирээл ингээ Библи уншиж байна. 집에 가면 성경 하나도 안 봐요. Тэгээ гэртээ очихоор Библи нэг ч уншдаггүй. 유튜브만 보고 Байнга л YouTube үзээл. 페이스북이만 하고 Байнга л тэр Facebook үзээл. 성경을 아예 읽지도 않습니다. Энэ Библийг огт уншдаггүй. 그것은 마음을 다해서 하나님을 섬기는 모습이 아니죠. Гэхдээ тэр нь зүрх сэтгэлээ бүгдийн зориулаад эзэнд үйлчилж байгаа дүр төрх биш ээ. 정말 우리는 이 너무 멀리 가지 마라 이 말씀대로 살아가면 안 됩니다. Бид үхэн битгий хол яваа гэсэн үгийн дагуу амьдрч болохгүй. 썬데이 크리스찬이 되면 안 돼요. Гэхдээ Sunday Христэд итгэж болж болохгүй. 그러니까 주일만 왔다 갔다 하는 Зүгээр эзний өдөр л ирж очдөг. 이게 멀리 가지 않는 모습이잖아요. Энэ битгий хол яваа гэсэн тэр дүр төрх байхгүй. 안 됩니다. Ингэж болохгүй. 죽도록 충성해야 돼요. Өөхөө хүртлээ итгэмжтэй байх. 우린 예수님에 미쳐야 되고 Үнэхээр бид үхэн Есүст 이 ингэ 복음에 солиороод 미쳐야 되고 энэ сайн мэдээнд галзуураад 정말 이 교회에 미쳐야 돼요. үнэхээр энэ чуулган солиорох. 정말 내가 맡은 이 봉사에도 미쳐야 됩니다. өөрийгөө хариуцаж авсан үйлчлэлтэй солиорох. 하나님은 그걸 원하는 거예요. Бурхан түүнийг хүсдэг. 그 사람이 주님을 올바로 섬기는 사람의 모습이라고 할 수 있습니다. Үнэхээр тэр хүнийг болохоор эзэн зөөр үйлчилж байгаа хүний дүр төрхөө гэж хэлж чадна. 정말 우리가 예수님에 미쳤으면 좋겠습니다. Үнэхээр бид бүхэн Есүс солиорсон байгаа. 내가 맡은 봉사에 미쳤으면 좋겠습니다. өөрийгөө хариуцаж авсан үйлчлэлтэй солиороосоо гэж үсэж. 그것이 주님을 올바로 섬기는 사람의 모습이기 때문에 그렇습니다. Яг гэвэл тэр нь эзэн зөөр үйлчилж байгаа хүний дүр төрх учраас 자, тэр. 출애굽기 10장. За, Гитлэл 10 дугаар бүлэг байна. 자, 바로가 여전히 이스라엘 백성들을 안 보내자 Одоо болохоор Паром болохоор ард түмнийг ерөөсөө явуулаагүй 하나님께서 байсан тул бурхан 악질 재앙, одоо нөгөө малын тахал, 복종 재앙, за буглаа тавьчих, 우박 재앙을 내렸습니다. одоо аян мөндрийн гамшиг 자, буулгасан. 여기 바로가 За энэ дээр Паром. 출애굽기 10장 8절로 11절입니다. За Гитлэл 10-ын 8-аас 11 дэх шүлэг. 읽어 드리겠습니다. За нэг уншиж үгий. Мосе Арон нарыг фараонд буцаан авчирсан тэр тэдэнд явцгаа эзэн бурхандаа үйлчил хин явах вэ гэхэд Мосе бид эзэнд баяр тэмдэглэх ёстой учраас багчууд ба хөгшөдтэйгээ хүүгүүд ба охидтойгоо мөн хонь өхөр сүрг авч явах болно гэж хэлв. Фараон тэдэнд би та нарыг багчуудтай чинь хамт явуулбал эзэн та нартай хамт байгаа болог. Та нар ямар муу санаатайгаар хараач тийхгүй шүү. Хүссэн ёсороо та нарын ирчүүд нь явж эзэнд үйлчлэг гэж хэлв. Тэгээд тэд фараоныхоос хөөгдөв. 여기 8절에 За 8 дугаар ишлэл дээр 이제 바로가 모세와 아론에게 이렇게 말합니다. за Фараон болохоор Мосе Аронорт ингэж хэлж байна. 너희 하나님 여호와를 섬길 자는 누구누구뇨 이렇게 물어보죠. явцгаа гэтээ эзэн бурхандаа үйлчлэн хин явах вэ гэж асууж. 그때 9절에 모세가 이렇게 말합니다. Тэгээ 9 дугаар ишлэл дээр Мосе ингэж хэлсэн. 우리가 남녀노소와 우양을 데리고 가겠나이다. Энэ л болохоор за багчууд ба хөшөд хөвгүүд ба охид юм хонь өхөр сүрэг авч явах болно гэж. 짐승 모두와 우리 어린 아이들뿐만 아니라 이스라엘 백성들 모두가 나가겠습니다. 이렇게 말합니다. За хонь өхөр одоо хөвгүүд охид олон хөшөд бүгдээрээ хамт явна гэж хэлж байна. 네, 바로는 이렇게 말합니다. Сэжэн Фараон болохоор ингэж хэлсэн байна. 11절에 За 10 дугаар ишлэл дээр 너희 남정만 가서 여호와를 섬기라 돼 있죠?
та нарын ирчүүд нь явж эзэн үйлчлэгээ гэж гарсан байгаа. 끝까지 올바로 섬기지 못하게 방해하는 거예요. Гэхдээ эцэс хүртлээр тэр зөв зохистой үйлчлэхгүй байхад нь хаалт хийж байгаа. 여기 줄쳐 놓으십시오. Бүгдээр энийг тэмдэглээд аваарай. 너희 남정만 가서 여호와를 섬기라 돼 있죠? Тэн дээр та нарын ирчүүд нь явж эзэнд үйлчлэгээ гэж гарсан 이 байна. 말은 Тэмдэглээд 이거죠. аваарай. Энэ үг нь болохоор ийм 너 үг. 혼자만 믿어라. Чи ганцаараа итгэе. 다른 사람들에게 말하지 마라. Өөр босод хүмүүс битгий хэл. 권하지 마라. Одоо сайн мэд битгий тэр хүмүүсийг аваарай. 가족들은 전도하지 마라. Гэр бүлийнхэнтэй битгий сайн мэдээ тараа. 예수 믿으려면 너만 믿어라. Есүс итгэж байгаа юм чи ганцаараа итгэв. 다른 사람들에게 전도하지 마라. Өөрөө босод хүмүүс сайн мэдээ битгий 그 тараа. 말이에요, 그 말. Гэхдээ тэгж хэлж байгаа үг байхгүй юу? 분명히 모세는요, 우리 다 나가야 됩니다. Тэгж болохоор тодорхой бид нар бүгдээрээ явах хэрэгтэй. 근데 바로는요, Гэтэ парон 아니다. үгүй ээ. 너희 남자들만 나가서 하나님 섬겨라. Гэхдээ та нарын ирчүүд нь л зөвхөн эзэнд 이 үйлчлээ. 말을 하고 있거든요. Ингэж хэлж байгаа. 정말 하나님의 뜻은요, Бурхны хүсэл бол 전도하랍니다. сайн мэдээ тарах. 참으로 구원받은 사람은 Үгүй жихнээс аврагдсан хүн 전도하지 않을 수가 없습니다. үгүй сайн мэдээ тарахгүй байж чадах. 정말 구원받았다면 Үгүй жихнээс аврагдсан юм бол 전도할 수밖에 없어요. үгүй сайн мэдээ тараахаас өөр аргагүй. 전도는 сайн мэдээ бол 주님을 섬기는 가장 대표적인 모습이 됩니다. сайн мэдээ бол эзэнд үйлчилж байгаа хамгийн том одоо төлөөлөл болсон жишээ юм. 자, 주님을 섬기는 것은 эзэнд үйлчлэнэ гэдэг нь 복음을 전해서 энэ сайн мэдээг дамжуулаад 지옥에 가는 영혼을 건지는 것이에요. 그 담으로 явж байгаа тэр 것입니다. сүнсийг татаж гаргахыг хэлж байгаа. 자, 주님이 эзэн 십자가의 죽으심으로 우리를 섬기신 것처럼 эзэнд загалмай дээр үхснээр бидэнд үйлчилсэн шиг 우리는 бид бүхэн ч гэсэн 주님의 죽으심과 부활하심을 전하는 것이 주님을 섬기는 거예요. эзний үхэл ба амьлалыг дамжуулж тунхаглаж байгаа нь эзэнд үйлчилж байгаа хэрэг юм аа. 그러므로 За тиймээс 정말 불신자들을 구원하는 길이야말로 하나님을 섬긴다는 분명한 증거입니다. үйл итгэжтэйг аварж байгаа тэр авралын замд бурханд үйлчилж байгаа гэдгийг тодорхой баталгаа юм. 그리고 교회가 주님을 섬깁니다. Үнэхээр чуулган одоо эзэнд одоо чуулган бол эзэнд үйлчилдэг. 교회가 주님을 섬긴다는 것은 чуулган болон эзэнд үйлчлэнэ гэдэг нь 주님의 복음을 전파하는 것입니다. энэ эзний сайн мэдээг тараахыг хэлж байгаа. 그래서 한 사람이 구원받으면요, Нэг хүн аврагдчих юм бол 이 가정이 구원을 받게 돼요. 그 сайн гэр бүлийнх нь аврагдаг болдог. 그리고 직장에서 구원을 받는 역사가 일어나고요. Бас ингээ ажил дээр нь сайн мэдээний үйл хэрэг 또 явагддаг. 학교에서 복음화가 됩니다. Бас ингээ сургууль дээр сайн мэдээ 또 тараадаг. 구원받으면 аврагдах юм бол 30배, 60배, 100배의 결실을 맺습니다. 30, 60, 100 дахин үр жимээс ургадаг. 이게 정상적으로 하나님을 섬기는 사람의 모습이라고 할 수 있습니다. Энэ нь болохоор хэрэг ингийн одоо нэг бурханд үйлчилж байгаа дүр төрх юм аа. 근데 마귀는요, Тэгээ бозор сүнс 믿으려면 너만 믿어라. 그 итгэе гэх юм бол чи ганцаараа итгэе. 가족들에게 전도하지 마라. гэр бүлийнхэндээ битгий сайн мэдээ тараа. 이 말이 너희 남정들만 가서 하나님을 섬겨라는 말이에요. Энэ болохоор зөвхөн та нар ирчүүдэнд эзэнд үйлчлээ гэсэн үг. 그리고 정말 우리는 전도해야 됩니다. Үнэхээр бид бүхэн сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 특히 누구한테 전도해야 될까요? Тэгвэл онцгойлоо хин сайн мэдээ тараах хэрэгтэй вэ? 자녀에게입니다. Одоо өөр хүүхдүүдтэй. 정말 자녀로 Үнэхээр өөр хүүхдүүд нь 하나님을 섬기게 만들어야 됩니다. өөр хүүхдүүдэд бурханд үйлчлдэг хүн болгон төлөвшөж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 자녀를 교육하는 것도 өөр хүүхдүүдэд ингээ хүмүүжүүлж төлөвшүүлнэ гэдэг нь 하나님을 올바른 섬기는 모습이라고 할 수 있습니다. ингээ бурханд зүйтэй үйлчилж байгаа дүр төрх гэж хэлж болно. 자, 마귀는요, За бозор сүнс 너만 믿어라 이렇게 하고 있잖아요. чи ганцаараа л итгэе гэж байгаа шүү дээ. 너희 남자들만 가라 이렇게 하고 За 있잖아요. нөгөө та нарын зөвхөн ирчүүд нь явгаа гэж хэлсэн. 근데 우리는요, Тэгэхээр бид бүхэн 나의 자녀에게 무엇을 물려줄 것인지 생각해야 돼요. өөрийнхөө өөр хүүхдэд юуг өвлөж өгөх ёстой вэ гэдгийг сайн бодох ёстой. 자녀들에게 무엇을 물려주시겠습니까? Үнэхээр өөр хүүхдүүдэд юуг өвлөж өгөх вэ? 영원한 것을 물려줘야 됩니다. Мөнхийн зүйлсийг өвлөж өгөх ёстой. 세상 것은 다 가르치고 다 물려주어도 Үнэхээр ертөнцийн зүйлсийг бүгдийг зааж өгөөд бүгдийг өвлөж өглөө ч гэсэн 믿음을 물려주지 못하면 아무 소용 없습니다. үгүй энэ итгэлээ өвлүүлж өгч чадаагүй бол ямар ч ашиг тусгүй. 정말 이 믿음의 대가 끊어지면 안 됩니다. Энэ итгэлийн угсаа аюул тасарч өрөөсө болохгүй. 혈육의 대보다 더 중요한 것은 믿음의 대입니다. Энэ цусан төрлөөс илүүгээр хамгийн чухал нь энэ итгэлийн угсаа. 이번 차강사르 때 가족들 인사 많이 다니셨잖아요. Үнэхээр энэ цагаан сар харьцан гэр бүлийнхэнд очоод сайн золголт хийсэн мэт дээ. 맞죠? Тийм үстэй. 다 가셨죠? Бүгдээрээ явсан мэт дээ. 왜 혈육의 대가 중요하니까. Яг бол тэр хамаатан садам тусан төрөл маань тийм чухал учраас. 근데 우리는 혈육의 대보다 더 중요한 것이 믿음의 대입니다. Гэтэ бид бүхэн энэ цусан төрлөөс илүүгээр чухал зүйл бол энэ итгэлийн угсаа илүү 이 чухал. 자녀들이 Энэ хүүхдүүд 애굽에 남겨지지 않도록 өн тэр хүүхдүүдэд Египтэд үлдээхгүйгээр 정말 애굽 문화에 물들지 않도록 тэр Египтийн соёлд тэр хүүхдүүдэд алдахгүй тул 데리고 함께 나와야 됩니다. дагуулаа хамтдаа явах хэрэгтэй. гарах хэрэгтэй.
나중에 대학 들어가면 дараа нь их сургуульд орчих юм бол 그때부터 신앙생활 잘하면 되지. тэр үеэс л итгэл амьдралаар сайн амьдарч болно шүү дээ. 나중에 취업하면 Дараа нь болохоор ажилд орчвол 그때부터 신앙생활 잘하면 되지. тэр үед л итгэл амьдралаар сайн амьдарч болно. 이것이 마귀의 작전인 거예요. Энэ болохоор бузар сүнсний хэлж байгаа үг. 정작 그때가 되면 Үгээр яг тэр үеийн баттай тэр үеийн болчих юм бол 이미 세상에 빠져서 헤어나올 수 없는 상태가 되는 경우가 많이 있습니다. аль хэдийн ертөнцид автаад ертөнцид холдуулж болохооргүй нөхцөл байдалд орсон 정말 тохиолдол. 나의 자녀가 өөрийнхөө өр хүүхдээ 애굽에 Египтэд 이 세상에 энэ ертөнцид 머무르지 않도록 үнэхээр тэр автуулахгүй одоо алдахгүй тул 이 세상에서 데리고 나와야 돼요. 데리고 나와야 됩니다. энэ ертөнцөөс ингээ дагуулад гарах хэрэгтэй. 자녀에게 өр хүүхдээ 신앙을 전해야 되는 거예요. үнэхээр энэ итгэлийг дамжуулах хэрэгтэй. 나의 믿음을 자녀에게 전해줘야 됩니다. өөрийнхөө итгэлийг өр хүүхдтэй дамжуулах хэрэгтэй. 마귀는 계속 너만 믿으라고 하잖아요. Бузар сүнс болохоор байнга чи ганцаараа итгэе гэж байгаа шүү дээ. 이것은 올바로 섬기는 모습이 아닙니다. Энэ болохоор үнэн зөвөр бурханд үйлчилж байгаа дүр төрх биш ээ. 올바로 섬기는 모습을 또 이렇게 생각해 볼 수 있죠. Одоо бас үнэн зөвөр үйлчилж байгаа дүр төрхийг ингэж бодож 교회 байна. 학교에서의 학생들에 대한 교육도 하나님에 대한 올바른 섬김이라고 할 수 있는 거예요. Гэхдээ чуулганы сургуульд энэ хүүхдүүдэд тэр бурхны талаарх зөв хүмүүжил боловсролыг олгох нь бас зөв үйлчилж байгаа хэрэг. 정말 우리 교회 학교 학생들을 위해서 기도해 주셔야 됩니다. Бид бүхэн чуулганы сургуулийн хүүхдүүдийн төлөө залбирах хэрэгтэй. 그리고 우리 교회 학교 선생님들을 위해서도 기도해 주셔야 돼요. Бас энэ чуулганы сургуулийн багш нарын төлөө бас залбирах хэрэгтэй. 그리고 선생님들은 더 누구보다도 더 신앙생활 힘있게 하셔야 됩니다. Тэгээ бас чуулганы сургуулийн багш нар гэсэн хинээс илүүгээр итгэлийн амьдралаар хичээнгүүдийн сайн амьдрах хэрэгтэй. 정말 우리 학생들에게 이 복음을 계속 전해주고 이 아이들이 주님을 위해 살아갈 수 있도록 해주는 것이 올바른 섬김이라고 할 수 있는 거예요. Үнэхээр одоо энэ хүүхдүүдэд сайн мэдээг байнга сайн тараагаад энэ хүүхдүүдийг бурхны төлөө амьдрахад нь туслана гэдэг нь эзэнд одоо зүн зөвөр үйлчилж байгаа хэрэг юм аа. 결국 이 바로는 또 이스라엘 백성들을 보내지 않습니다. Тэгэд энэ 파라온 болохоор дахиад Израиль ард түмнийг явуулав. 그래서 하나님께서 Тэмүүжээс бурхан 메뚜기 재앙과 흑암 재앙을 내리십니다. одоо тэр царцаа болоод тэр түнэр харанхуун гамшиг болгосон. 그때 또 바로가 모세를 부릅니다. Тэр үед болохоор 파라온 дахиад Мосег дуудсан. 자, 10장 За 10-ийн 24절. 24-р эшлэл. 24절 같이 За 읽겠습니다. 24-ийг хамтдаа уншицгаая. Параон Мосег дуудаж "Яв, эзэнд үйлчил. Харин хонь ба үхэр сүрэгчийн үлдэг. Хүүхдүүд чинь та нартай хамт яваг гэж хэлв." 바로가 이렇게 말하죠. Одоо Параон ингэж хэлсэн байгаа. 너희는 가서 여호와를 섬기되 За Яв, эзэнд үйлчил. 너희 양과 소는 머물러 두고 너희 어린 것은 너희와 함께 갈지니라 이렇게 말하고 있습니다. харин хонь ба үхэр сүрэгчийн үлдэг. Хүүхдүүд чинь та нартай хамт явгаа гэж хэлсэн. 여기 줄쳐 놓으십시오. Өнөө бүгдээрээ тэмдэглээрэй. 너희 양과 소는 머물러 두고 여기 줄쳐 놓으십시오. Энэ дээр болохоор одоо хонь ба үхэр сүрэгчийн үлдэг гэд энийг тэмдэглээд аваарай. 그러니까 이런 말이죠. Энэ болохоор ийм үг байна. 하나님을 믿되 За бурханд итгэж чинь 교회는 나가되 чуулганд очно. 재물은 바치지 마라. Гэтэ эд хөрөнгөө битгий зориул. 너 교회 가서 너 돈 벌어서 교회 다 갖다 바치냐? Өчигдөө мөнгө олцоо тэрийг бүгдийн чуулганд өгчт юм уу? 이런 말입니다. Үгүй ийм үг байхгүй. 결과적으로는 Одоо болохоор эцэстээ юу гэж байгаа вэ? 하나님을 섬기지 말라는 뜻입니다. 그러니까 бурханд битгий үйлчлээл гэсэн үг. 이런 사람이라고 할 수 있습니다. За ийм хүн байна гэж хэлж байгаа. 나는 열심히 하나님을 섬기겠지만 그러니까 би хичээнгүйлэн бурханд үйлчилж байгаа ч гэсэн 헌금을 못 한다고 한다면 өргөл өргөж чаддаггүй, өргөл өргөдөггүй гэвэл 이런 사람이 또 있죠. 나는 부모님께 효도는 하겠지만 그- 돈 들어가는 것은 못 한다. за бас ийм хүн байна. Би эцэг ихтэй үнэхээр ачлалтаа эцэг ихийнхээ ачийг хариултгаа. Гэхдээ би мөнгө өгдөггүй. 나는 자식은 끔찍히 사랑하지만 돈 들어가는 것은 못 해준다. Тэгээ би өөрөө ихтэй үнэхээр их хайрладаг. Гэхдээ би мөнгө өгч чаддаггүй. 그런 말을 하는 사람과 똑같은 거예요. Гэхдээ ийм үгийг хэлж байгаа хүнтэй ижилхэн юм. 자, 여기 25절, 26절 Энэ 25 26 дээр 읽어드리겠습니다. за уншиж үгэй. Мосе бид эзэн бурхандаа өргөх тахил ба шатаал тахилын малыгч та бас бидний гарт өгөх ёстой. Тиймээс бидний малч гисэн бидэнтэй хамт явна. Бид тэдний заримыг нь авч эзэн бурхандаа үйлчлэх тул нэгж туйрайтан үлдэх ёсгүй. Мөн тэнд очих хүртлээр бид юугаар эзэнд үйлчлэхийг өөрсдөө ч мэдэхгүй байна гэж хэлв. 여기 26절에 26 дугаар 모세가 эшлэлээр 바로에게 이렇게 말합니다. Мосе Параон ингэж хэлсэн байна. 한 마리도 남길 수 없으니 За нэг
нэгч туйраатан үлдэх ёсгүй. 여기 줄쳐 놓으십시오. Энийг тэмдэглээд аваарай. 물질로 섬겨야 된다는 걸 말하고 있는 거예요. Одоо эд хөрөнгөөрөө үйлчлэхийг хэлж 자, байгаа. 물질을 Одоо эд хөрөнгөө 주의 복음을 위해 사용하면 энэ эзний сайн мэдээний төлөө хэрэглэх юм бол 그것이 섬기는 것이 됩니다. тэр нь болохоор эзэнд үйлчилж байгаа хэрэг бол. 자, 사랑하는 사람을 위해서 Хайртай хүнийхээ төлөө 시간과 물질을 투자하는 것을 아까워하지 않습니다. цаг хугацаанд эд материалаа зориулахдаа гамнаж ерөөсө хайр гамгүй өргөдөг. 자, 구원받은 그리스도인들은 주님을 사랑합니다. Үнэхээр аврагдсан Христэд итгэж хүмүүс эзнийг хайрладаг. 주님 사랑하십니까? Бүгд эзнийг хайрладаг. 10명 사랑하네요. За 10 хүн л хайрлт юм шиг байна. 주님 사랑하셔요? Эзнийг хайрладаг. 이제 한 30명 사랑하시네요. За одоо 30 хүн хайрладаг болчихлоо. 아, 주님 사랑하십니까? Бүгд эзнийг хайрладаг. 감사합니다. Баярлалаа. 정말 구원받은 그리스도인은 Аврагдсан Христэд итгэж 주님을 사랑합니다. эзнийг хайрладаг. 그렇기 때문에 Тийм учраас 시간을 최대한 모아야 돼요. энэ цаг хугацаага үнэхээр сайн гамнах хэрэгтэй. 그러니까 сайн 물질을 цуглуулах хэрэгтэй. 최대한 아껴서 모아야 됩니다. Үнэхээр энэ эд материалыг зэхээр гамнаа 자, цуглуулах хэрэгтэй. 헌신은 Одоо өөрийгөө зориулна, бүрэн зориулна гэдэг 곧 시간 투자와 물질 투자와 관계가 됩니다. нь эд хөрөнгөө зориулах, эд материал зориулахтай ингээ холбоотой байдаг. 예, 주님을 섬기는 사람은 Одоо эзэнд үйлчлдэг хүн 그 자기의 시간을 가장 가치 있는 곳에 투자합니다. өөрийнхөө цаг хугацааг хамгийн үнцэнтэй газарт 주님을 섬기는 사람은 үнэхээр эзэнд үйлчлдэг хүн 자기의 물질을 가장 가치 있는 곳에 투자합니다. өөрийнхөө тэр эд 마териалыг хамгийн үнцэнтэй газарт үнцэнтэй зүйл зориулдаг. 그때 우리의 섬김이 빛을 보게 되는 거예요. Тэр үед бидний энэ үйлчлж байгаа дүр гэрэлтнэ. 정말 이 교회에 오시면 교회에 있는 물품들을 아껴 사용하셔야 됩니다. Үнэхээр чуулган дээр ирэх юм бол энэ чуулганы эд хогшлыг үнэхээр гамнаж хэрэглэх ёстой. 막 함부로 쓰시면 안 됩니다. хамаагүй ингээ хэрэглэж болохгүй. 왜냐하면 교회에 있는 모든 물품들은 형제 자매님들의 헌금으로 구입한 것이기 때문에 그렇습니다. Ягаад гэвэл энэ чуулганы эд хогшиж бүгдээрээ ахын дүүсийн өргөлөөр худалдаж авсан зүйлс. 그렇기 때문에 Тийм 또 учраас 교회에 있는 물건들도 энэ чуулганы эд зүйлсийг ч гэсэн 함부로 집에 들고 가면 안 됩니다. хамаагүй шууд гэрлүүгээ аваад ичиж бас болохгүй. 뭐 들고 가시는 분 없겠지만 Тэгээ авч явсан хүн байхгүй ч гэсэн 교회에 있는 거 집에 들고 가는 거는 하나님 것을 도적질하는 거예요. үгүй энэ чуулганы юмыг аваа явж яана гэдэг чинь бурхнаас хулгай хийж яана л гэсэн үг. 안 됩니다. За болохгүй. 아시겠죠? Бүгд ойлгосноо? 왜냐면 형제 자매님들이 정말 힘들게 일해서 Үнэхээр ахын дүүс үнэхээр хэцүү ажил хийж байгаа. 그 번 돈으로 헌금해서 Тэр болохоор мөнгөө өргөл олгож өгөөд 다 구입한 물건들이거든요. бүгдийг ингэ цуглуулж авсан тийм эд зүйлс. 하나님께 드려진 거거든요. бурханд өргөсөн зүйлс. 그걸 아껴 사용해야 돼요. Тийм учраас түүнийг одоо гамнаж хэрэглэх ёстой. 정말 내 것처럼 아껴서 사용하셔야 됩니다. өөрийнх нь имшиг өөрийнхөө имшиг гамнаж хайрлах 자, ёстой. 주님께서는 За эзэн 이 재물을 지극히 작은 것이라고 말씀하셨습니다. энэ эд хөрөнгийг одоо туйлын хамгийн өчөөхөн зүйлээ гэж хэлсэн. 자, 헌금에 충성치 않으면서 주님을 섬긴다는 것은 잘못 섬기고 있는 것입니다. Гэхдээ энэ өргөлд итгэмжтэй биш мөртлөө би эзэнд үйлчилж байна гэж байгаа юм бол тэр нь буруу үйлчилж байгаа хэрэг. 자, 초대교회는 Анган чуулганы үед 순교가 가장 큰 고난이자 영광이었습니다. энэ амиа зориулна гэдэг хамгийн том зовлон бас хамгийн том алдар суу байсан. 자, 우리 시대 이 마지막 시대에는 Энэ бид бүхний үе болохын сүүл төсөглийн үе 물질의 헌신이 가장 큰 고난이자 영광이라는 거죠. өөрийнхөө эд хөрөнгөө бүрэн зориулна гэдэг нь хамгийн том одоо хэцүү зүйл болоод хамгийн том алдар суу юм. 정말 참으로 하나님의 백성이 되었다면 Үнээр жигнэсээ бурхны ард түмэн болсон бол 마땅히 드려야 될 예물은 드려야 된다는 겁니다. гарцаагүй тэр өргөх ёстой зүйлээ өргөх ёстой, өргөлөө өргөх ёстой. 그것이 11조와 헌물이라고 되어 있습니다. Түүнийг болохоор 11-1 болоод өргөл гэж хэлсэн ба. 자, 여기 잡아 놓으시고요. Үүнийг хавчаараа тогтоогоод 자, 말라기서 за малах 3장 3-ын 8절로 10절입니다. 8-аас 10 дугаар эшлэл байна. 읽어 드리겠습니다. За уншиж 3-8-аас 10-ыг уншиж үгэй. Бурхны хүн ловирдох уу? Гэсэн ч та нар намайг ловирдож байна. Гэвч та нар бид таныг яаж ловирдсан юм бэ гэдэг 11-ээр ба өргөлөөр танаа үндэстэн бүхэлдээ намайг ловирдож байгаа тул та нар хараал идэж хараагдсан. Миний өргөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 11-ийг агуулгад авчир. Би та нарын төлөө тэнгэрийн цонхыг нээж, та нарын төлөө ивэлэг халтал асах эсгийг минь та нар одоо үгээр шалгах гэж түг түмдийн эзэн айлдаж байна. 여기 8절에 8 дугаар эшлэл дээр 11조와 헌물이라 되어 있습니다. 11-ээр ба өргөлөөр гэж гарсан байна. 자, 이스라엘 백성들은 Израилийн ард түмэн 하나님께 마땅히 드려야 될 11조와 헌물을 하지 않았습니다. энэ бурханд гарцаагүй заавал өргөх өстө дээр 11-ийг болон өргөлөө өргөөгүй.
그런 이스라엘 백성들에게 Тийм учраас тийм Израилийн ард түмнийг 하나님은 Бурхан 하나님의 것을 도적질했다라고 말씀하시는 거예요. Бурханы зүйлийг ловирцаан гэж хэлсэн байна. 그러니까 마귀는요, Энэ бузар сүнс 하나님을 섬기되 одоо Бурханд үйлчлээ, үйлчж болно. 양과 소는 남겨둬라. Гэтэл хонь болон үхэр сүргээ үлдээ. 물질은 바치지 마라. Эд хөрөнгөө битгий өргөө. 헌금하지 마라. Өргөл битгий өрөг. 그렇게 말한다니까요. Тэгэж хэлж байгаа байхгүй. 이스라엘 백성들이 그랬습니다. Энэ Израилийн ард түмэн яг тэгсэн. 자, 이 11조란 Энэ 11-ыг нь 모든 것을 주신 하나님을 경외하는 표입니다. бүхий зүйлийг өгсөн тэр Бурханд итгэж байгаа. 그러니까 모든 것이 하나님의 것입니다라고 인정하는 표예요. Бүхий зүйл бол Бурханыхаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрж байгаа илэрхийллээ. 그러니까 자신의 것이 아니라 Өөр миний зүйл биш. 하나님께 마땅히 드려야 할 것인데 Бурханы надад болохоор хариуцж өгсөн зүйл. 이 11조를 아예 드리지 않거나 Одоо нөгөө 11-ыг хараахан өгөөг бол 부족하게 드리는 것도 одоо 부족하게 дутуу төлмөг байсан ч гэсэн 하나님의 것을 도적질하는 것입니다. тэр нь болохоор Бурханы зүйлийг ловирдж байгаа хэрэг юм аа. 다시 출애굽기 За дахиад гитлэл 10장입니다. 10 дугаар бүлэг байна. 10장 26절에 10-ийн 26 дугаар эшлэлээр 하나님의 뜻은 Бурханы хүсэл нь 출애굽기 10장 26절 10-ийн 26 한 마리도 남길 수 없으니 이게 하나님의 뜻이에요. нэгч туурайдан үлдэх ёсгүй. Энэ бол Бурханы хүсэл аа. 하지만 사단은요. Гэтэ сатан 전부를 가질 수 없다면 일부를 갖겠다는 말입니다. 그 бүгдийг нь өөрөө болгож чадахгүй л нэг хэсгийг нь өөрийн болгох гэдэг. 그러니까 마귀는요. За бузар сүнс бол 구원을 막을 수 없다면 тэр аврагдахыг нь хааж чадахгүй. 신앙생활을 못하게 하겠다는 거예요. 이тгэлийн амьдралаар амьдрч чадахгүй болгох гэдэг. 신앙생활을 하더라도 Гэхдээ итгэлийн амьдралаар амьдрсан ч гэсэн 힘있게 못하도록 하겠다는 거예요. 그 итгэлийн амьдрал хүчтэй амьдрч чадахгүй болгох гэдэг. 자, 바로 왕은요. За 파라오 хаан 다시 군대를 동원해서 이스라엘을 쫓아갑니다. дахиад одоо өөрийнхөө цэргүүдээ бэлдээд Израилийг араас нь хөөж очсон. 다시 잡아오려고 했던 거예요. дахиад тэр одоо барьж авахаар очсон баг. 못 잡아오면 다 죽이겠다는 것입니다. Гэхдээ бүгдийг барьж авч чадахгүй бол бүгдийг алан сэтгэлтэй. 어차피 낼 것이 안 될 바에는 죽여 없애겠다는 이 솔로몬의 재판에 나오는 가짜 엄마의 태도와 같습니다. Гэхдээ ямар ч хэсэн минийх болохгүй юм бол амьд үлдээ хэрэггүй гэсэн Соломоны шүлтэд орсон тэр хурамч ээжтэй ижилхэн. 그러나 하나님은 Гэхдээ бурхан 하나님의 뜻은 бурханы хүсэл бол 짐승 한 마리도 남겨두지 않고 тэр нэгч туурайдан үлдээлгүйгээр 다 애굽에서 나오겠다고 하겠다는 거예요. бүгд Египтээс гарах бол бурханы хүсэл байсан. 예수님이 그러셨습니다. Есүс эзэн тэгсэн. 예수님이 Есүс 이 эзэн 세상에 오신 목적은 энэ дэлхий дээр ирсэн шалтгаан нь 모든 사람이 구원받는 것입니다. бүх хүнийг аврагдаасаа гэж хүссэн. 그래서 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 다 Тэгмээс Есүс эзэн загалмаа дээр совлогдохдоо 이루었다. бүгд гүйцэлтлээ. 예수님은 모든 사람의 죄를 용서하러 오셨습니다. Есүс эзэн бүхий л хүмүүсийн нүлээ уучлахаар ирсэн. 그 일을 Тэр ажиллаа 성공하셨다는 거죠. бүгд нь амжилтыг олсон. 다 이루었다. гүйцэлтлээ. 다 용서했다. бүгдийг нь уучлаа. 다 갚았다. бүгдийг нь төлчлөө. 예수님은 모든 사람의 죄를 Есүс эзэн бүхий л хүмүүсийн нүлийг 예수님의 피로 Есүс эзэн цусаараа 영원히 мөнхөд 다 용서했다는 거예요. мөнхөд уучлж өгсөн. 우리는 그 사실을 알고 믿었습니다. бид бүхэн тэр үннийг нь мэдэж итгэсэн. 예수님은 한 사람의 죄도 빠짐없이 다 용서하셨다는 거죠. Есүс нэг ч хүнийг үлдээлгүйгээр бүгдийг нь уучлсан. 그래서 예수님은 죽었던 우리의 영을 살리셨어요. Тийм учраас Есүс эзэн үгснээрээ бид бүхний сүнсийг амьлуулсан. 우리는 구원받기 전에 살아 있었지만 бид бүхэн одоо 우리는 구원받기 전에 бид бүхэн одоо аврагдахаа өмнө амьд байсан ч гэсэн 영은 죽어 있었습니다. сүнс бол үхмэл байсан. 근데 예수님께서 Гэтэ Есүс эзэн 죽으시고 부활하심으로 үхэж дахин амьснараа 이 죽었던 내 영혼을 살려주셨어요. энэ үхсэн миний сүнсийг амьлуулж өгсөн. 그리고 За тиймээс 죽었던 영을 살리는 동시에 성령을 선물로 주셨습니다. нөө үхсэн байсан сүнсийг маань амьлуулж өгөө зогсохгүйгээр ариун сүнсийг бас өгсөн. 우리의 영을 살리시고 бид бүхний сүнсийг амьлуулаад 성령을 주심으로 ариун сүнсийг өгснөөрөө 정말 영의 새로운 것으로 하나님을 섬길 수 있게 하셨다는 거죠. сүнсний шинжлэл дотор бурханд үйлчлэхээр болгосон байна. 자, 출애굽기 За гэтэл 12장 за 12 дугаар бүлэг байна. 29절로 29 дугаар ишлэл. 12장 Гэтэл 12-ийн 29 29절로 34절입니다. 29-с 34 дугаар ишлэл байна. 읽어드리겠습니다. За энийг уншиж өгье. Шүн төлөөр Синтэдэ залрагч фараоны ууган хүүгээс эхлээд Гянданд хоригдогчийн ууган хүү хүртэл мөн малын бүх ууган төл Египт газар дах ууган бүгдийг эзэн цоглоо. Тэр шүн фараон хийгээд бүх албат нь бүх египтчүүд боссон бөгөөд Египтэд асрах уйлаа майлаан боллоо. Учир нь үхэл хагцал нүүрлээгүй нэг зайл тэнд байсангүй. Шүн нь Мосе Аарон нарыг фараон дуудаж та нар болон Израилийн хүүгүүд босож миний ард түмний дундаас зайл.
Та нар хийснээрээ явж эзэнд үйлчил. Та нар хийснээрээ хонь үхрээ аваад яв. Тэгээд намайг бас өрөөгөөч гэв. Египтчүүд бид бүгд үххэн гээд ард түмнийг нутгаасаа бушуухан гаргах гэж шалавдуулав. Тиймээс ард түмэн эсгээгүй зурсан гурал хийсэн саваа хувцсандаа боогоод мөрлөв. 자, 하나님께서 За бурхан 6월절 재앙을 내리자 10 дахь одоо тэр ууган хүү өөхөх гамшиг болоод 그제서야 바로와 그 신하 모든 신하가 항복을 합니다. тэр үед болохоор парон болоод бүхий л албад түшнүүд нь бууж өгсөн байна. 그리고 이스라엘 백성을 애굽에서 내보냈습니다. Тэгээ Израиль ард түмнийг бүгдийг одоо Египтээс гаргасан. 자, 이 모습은 Энэ төр төрхөн 6월절 어린 양이신 예수님을 만나야지. одоо дэв өнгөрөх баярын тэр бяцхан хурах Есүстэй уулзч ижил 다시 말해 за дахиад хэлье. 예수님의 피로 구원을 얻은 사람은 얻은 사람은 Есүсийн цусаар авралыг олж авсан хүн 마귀에서 벗어나 하나님을 섬길 수 있다는 거예요. 그 бузар сүнсээ чөлөөлөгдөд бурханд үйлчлж чадна гэсэн үг. 아무나 하나님을 섬기는 것이 아닙니다. Гэхдээ юу ч биш зүгээр бурханд юу ч биш зүгээр бурханд үйлчлэх биш. 구원받은 사람만이 주님을 섬길 수 있다는 그 거예요. ямар ч хүн хамаагүй бурханд үйлчлэх биш харин зөвхөн аврагдсан хүн л бурханд үйлчлж чадна. 정말 나의 구원이 확실합니까? Үнэхээр миний аврал баттай요. 나는 주님을 올바로 섬기고 있습니까? Би үнэхээр бурханд үнэн зөвөр шударгаар үйлчлж байгаа юу? 잘 생각해야 돼요. Үнийг сайн бодох ёстой. 자신의 구원의 문제만큼은 확실히 하셔야 됩니다. өөрийнхөө авралын асуудлыг үнэхээр баттай болгох ёстой. 정말 예수님의 피로 구원받은 사람만이 Үнэхээр Есүсийн цусаар л аврагдсан хүн 마귀에서 벗어나서 энэ бузар сүнсээс чөлөөлөгдөд 하나님을 섬길 수 있다는 것을 나타낸 장면입니다. үнэхээр бурханд үйлчлж чадна гэдгийг харуулж өгч байгаа болов. 자, 정리하면 오늘 말씀을 정리하면요. За өнөөдөр үгийг цэгцлэх юм бол 바로가 Фараон 이스라엘이 하나님을 섬기지 못하도록 해방했듯이 үнэхээр Израиль ард түмнийг бурханд үйлчлэхгүйгээр одоо төвөгчөөр саад учруулсан шиг 마귀는 бузар сүнс 지금도 하나님을 섬기지 못하게 해방합니다. одоо жисэн бид бүхнийг бурханд үйлчлэхгүй байхаар саад учруулдаг. 마귀는 구원받지 않은 사람들에게 끝까지 구원받지 못하도록 방해합니다. Энэ бузар сүнс аврагдаг хүмүүсийг эцэг хүртэл аврагдахгүй байхаар нь хаадаг. 성경을 진지하게 배우지 못하게 해방합니다. Үнэхээр энэ Библийг зөвөр сурахгүй байхад нь хаадаг. 세상의 헛된 속임수, Одоо энэ ертөнцийн тэр хоосон үзэл санаа, 거짓된 종교, одоо хуурамч шашин, 물질의 탐욕으로 одоо тэр одоо эдийн шунлаар намжуулаад 그 죄악의 쾌락으로 тэр болохоор одоо гим нүгэл 죄악의 즐거움으로 тэр гим нүглийн тэр баяр хөөрөөр дамжуулаад 하나님 구원받지 못하게 해방한다니까요. одоо хүмүүсийг аврагдахгүй байхаар нь саад учруулдаг. 지금까지 마귀에게 속아서 Тэгээ одоо хүртэл ингээ бузар сүнсэнд хууртаад 마귀에게서 벗어나지 못하고 нөгөө бузар сүнсээс чөлөөлөгдөж чадахгүй байж байгаа. 마귀에게 일평생 종로로 타다가 죽은 사람이 얼마나 많이 있습니까? Гэхдээ бузар сүнсний нэг амьдралынхаа турш бузар сүнс боочлогдож байгаа одоо тамрын явж байгаа хүмүүс ямар их байна вэ? 그리고 마귀는 Тийм учраас бузар сүнс 구원받은 사람이 энэ аврагдсан хүнийг 주님을 진정으로 섬기지 못하도록 유혹합니다. үнэхээр эзэнд үнэн зөвөөр үйлчлэхгүй байхаар нь 오늘 그 유혹을 배웠잖아요. өнөөдөр бүгд үнийг сурлаа. 구원받은 사람이 аврагдсан хүн 주님 안에 거하면 чуулган эзэн дотор байх юм бол 주님을 섬기고 많은 열매를 맺기 때문에 маш олон одоо итгэл амьдралаар сайн амьдарч маш олон үр жимсийг ургуулдаг учраас 이 교회 안에 거하지 못하도록 해방합니다. үнэхээр чуулган дотор байхгүй байхаар нь саад учруулдаг. 자, 하나님은 За бурхан 이스라엘 백성들에게 애굽에서 사흘 길을 가라고 하셨죠? үнэхээр Израиль ард түмнийг Египтээс 3 өдрийн аянд яваа гэж хэлсэн шүү дээ. 구별되라고 한 거예요. Тусгаарлагдаа гэж хэлсэн. 그런데 마귀는 Гэхдээ бузар сүнс 그 사흘 길을 벗어나지 못하도록 회방하고 있습니다. тэр 3 өдрийн аянд явахгүй байхаар нь хаадаг. 자, 애굽에서 사흘 길을 가면 Египтээс 3 өдрийн аянд явчих юм бол 홍해를 탈출하여 안전하게 애굽에서 벗어나서 тэр улаан тэнгисээ гатлаад аюулгүйгээр Египтээс ингээ чөлөөлөгдөг учраас 정말 하나님께 희생을 드리며 섬기는 것이 가능하기 때문에 그렇습니다. үнээр бурханд одоо золиослоод бурханд өргөх учраас хаасан байна. 오늘날도 За өнөөдөр үед ч гэсэн 이 신앙의 사흘 길에 들어서야 합니다. энэ итгэлийн амьдралын 3 өдрийн аянд туулах хэрэгтэй. 주님이 거하심으로 Эзэн оршин байдаг. 마귀의 권세가 미치지 못하는 이 교회 안에 들어와야 되는 거예요. Бузар сүнсний одоо эрх мэдэл хүрч чадахгүй энэ чуулган дотор бид 그냥 왔다 갔다 하는 것이 아니라 ирээд очоод байх биш. 교회 깊숙이 들어오셔야 돼요. Үеийн чуулгантай бүр гүнзгий орж ирэх хэрэгтэй. 그래야지 마귀의 해방을 피할 수 있습니다. Тэгжээс тэр бузар сүнсний болохоор нөлөөллөөс ангид иж чадна. 모세가 순종을 고집할수록 Одоо Мосе дуулууртай байх тусам 바로의 반대는 더욱 거칠어졌지만 파라오ны эсэргүүцэл улам ширүүлсэн ч гэсэн 근데 하나님의 은혜는 점점 더 크게 내려왔고 결국 바로가 항복하게 됩니다. Бурхны нэгүсэл баг багаар илүү ихээр бууж ирснээрээ эцэст нь Фараон бууж өгсөн.
자, 모세가 За Мосе 어떤 상황에서도 ямар ч нөхцөл донд байсан 바로와 타협하지 않고 фараонтой тохиролцолгүйгээр 하나님께 순종하자 Бурханд дуулууртай байж 결국 바로가 포기하고 이스라엘이 해방된 것처럼 эцэст нь фараон бууж өгөөд Израиль ард түмнийг чөлөөсөн шиг 정말 하나님을 섬기려는 마음으로 үнэхээр Бурханд үйлчлэнэ гэсэн сэтгэлээр 어떤 상황에서도 말씀에 순종하려면 반드시 승리하게 해주신다는 것을 기억하셔야 됩니다. ямар ч нөхцөл донд байсан үгэнд дуулууртай байх юм бол гарцаагүй ялалтыг 그러니까 байгуулна. 어떠한 상황 속에서도 Ямар ч нөхцөл донд байсан 주님을 섬기는 것이 바른 섬김입니다. эзэнд үйлчлэнэ гэдэг нь тэр бол зөв үйлчилж байгаа юм. 편안할 때 섬기는 것은 누구나 다 할 수 있습니다. Амар тайван үедээ хинч бол эзэнд үйлчилж чадна. 그런데 신앙으로 인한 고난, Гэтэ итгэлээс болоод зовоод 신앙으로 인한 손해가 있어도 итгэлийн амьдрал амьдрах хугацаа амсж байгаа тэр хохирлоос болоод 섬기는 것이 진짜 섬김입니다. тэр хохирлыг амссан ч гэсэн одоо эзэнд үйлчилж байгаа үйлчлэл бол жинхэнэ үйлчлэл юм. 자, 룻은 За Лут 시어머니 나오미와 힘들 때도 끝까지 함께하며 섬겼습니다. Руудлахаар хатан ээж болохоор Наоми хэцүү байх үед байсан ч гэсэн эцсээ хүртэл хамт байсан. 그러나 오르바는 Харин Орпа 자기 신을 쫓아 고향으로 돌아갔잖아요. өөрийн бурхнаа дагаад нутг руугаа явцсан. 다윗을 진정으로 섬기는 신하들은 Үнэхээр Давидэд үйлчилжсэн тэр албатууд нь 다윗이 좋을 때나 힘들 때나 모두 다윗을 끝까지 따라갔습니다. Давидыг сайхан амжилттай байхад ч зов явах үед ч гэсэн байнга л хамт дагж байсан. 하지만 다윗의 아내 미갈은 Харин Давидын эхнэр Михаил 다윗이 사울을 피해 도망갈 때 Давид Саулаас зогтох үед 끝까지 가지 않았습니다. эцэг хүртэл хамт явж чадаагүй. 자, 다니엘은 Даниэл 자기 생명의 위험을 받을 때도 үнэхээр өөрийнх нь амь насанд аюул учирсан ч гэсэн 하나님을 섬기는 길을 선택했습니다. Бурханд үйлчлэх тэр замыг сонгосон. 자, 7년 환란 때 이 Тэр 7 жилийн зовлонгийн үед 구원받는 유대인 14만 4천 명은 үнэхээр аврагцсан дээр 144 мянган 유대чүүд 끝까지 주님을 섬기다가 순교하게 됩니다. 오히려 эцэг хүртэл эзэнд үйлчилж байгаад амиа золиослно гэсэн. 가장 중요한 것이 있습니다. хамгийн чухал зүйл. 우리가 주님을 섬기기 위해서는 Бид бүхэн эзэнд үйлчлэхийн тулд 정말 내가 끝까지 주님을 섬겨야겠다는 마음을 가지는 거예요. бид бүхэн эцэг хүртэл эзэнд үйлчлэнэ гэсэн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 언제까지요? Хизээ хүртэл хийж чинь? 언제까지요? Хизээ хүртэл вэ? 교제를 떠나서는 안 됩니다. Тэгвэл нөхөрлөөсөө холдож болохгүй. 끝까지예요. Эцэс хүртэл байна. 막달라 마리아가 그랬습니다. Магдалин Мариа тэгсэн. 막달라 마리아는 За Магдалин Мариа 7 귀신이 들렸습니다. 7 чөтгөр шүүгэлсэн. 주님을 만나서 Тэгээ эзэнтэй 이 уулзаад 귀신으로부터 해방이 되었습니다. энэ чөтгөрөөсөө салсан баг. 마리아는 주님과 함께하며 자기 소유로 주님을 섬겼습니다. Эзэн Мари болохоор эзэнтэй хамт байгаад өөрийнхөө одоо эд зүйлсээр эзэнд үйлчилсэн. 정말 은혜를 받은 이 마리아는 Үнэхээр нэгүслийг авсан Мариа 주님을 쫓으며 자기 소유로 주님과 주님의 제자를 도왔습니다. эзнийг дагаад өөрийн өмч хөрөнгөөр эзэн болон шамнарт нь тусалсан. 이 막달라 마리아는 끝까지 주님을 섬겼습니다. Энэ Магдалин Мариа эцэг хүртэл эзэнд үйлчилсэн байна. 예수님 십자가 밑에까지 갔습니다. 예수스ийн загалмайн доор хүртэл очсон. 예수님이 무덤에 누일 때도 막달라 마리아는 그곳에 있었습니다. Тэгээ Есүсийг босонд нь хийх үед ч гэсэн тэр үед Мария байсан. 예수님이 부활하신 부활의 아침에도 막달라 마리아는 그곳에 있었습니다. Тэгээ Есүсний дахин амьлах тэр өглөө ч гэсэн тэр өглөө нь Мария тэр газар байсан. 부활 후에도 막달라 마리아는 주님을 섬기는 사람들과 함께 있었습니다. дахин амьсны дараа ч гэсэн Есүстэй хамт тэр үйлчлж байгаа хүмүүстэй хамт Магдалин Мариа хамт байсан. Мария 주님을 끝까지 따라갔습니다. эцэг хүртэл эзнийг дагаа явсан. 이것이 참 성도의 모습입니다. Энэ болохоор жинхэнэ итгэгчийн дүр төрхөө. 이것이 주님을 올바로 섬기는 사람의 모습입니다. Энэ болохоор үнэн зөвөр бурханд үйлчлж байгаа хүний дүр төрх. 우리는 주님을 섬기다가 끝까지 주님을 섬기다가 Үнэхээр бид үгүй эзэнд эцэг хүртэл үйлчлж хагаад 주님을 만나야 됩니다. эзэнтэй уулзах ёстой. 정말 주님 오실 날이 멀지 않았습니다. Эзний ирэх үедээ тийм одоо их үлдсэнгүй. 잠깐 후면 오시리가 오신다고 말씀하셨습니다. Үнэхээр одоо 잠깐 후면 오시리가 오신다고 말씀하셨습니다. за эзэн би удахгүй ирнэ гэж болохоор айлцаа. 호로똥 빨리 온답니다. Хурдан ирнэ. 생각지 않을 때 주님 오신다고 합니다. Гэхдээ бид бүхний бодож төсөөлөөгүй үед эзэн ирнэ. 주님 오시는 그날까지 Эзэн ирэх тэр өдөр хүртэл 마귀한테 속지 말고 энэ бозор сүнсэнд хуурталгүйгээр 정말 우리가 주님 말씀대로 주님을 끝까지 섬기다가 주님을 만났으면 좋겠습니다. 오히려 эзний үгийн дагуу эзэнд үйлчилж байгаад эзэнтэй уулзаасаа гэж хүсэж байна. 기도하고 마치겠습니다. За залбираад дуусгая. 하나님 감사합니다.
Бурхан минь талархлаа. 우리가 무엇이 간데 저희들 죽기까지 사랑해 주셨습니까? Эзэн та бид бүхнийг юу болоод өөхөө хүртэл хайрлаж өгсөн юм бэ? 우리가 무엇이 간데 주님 몸된 교회 가운데 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주셨습니까? Эзэн та бид бүхний хэн болоод эзэнний бие болоод чулуунтар амьдрахаар нүгүслээ бэлхэм дөрөж өгсөн юм бэ? 주님의 그 크신 사랑과 은혜에 감사와 찬송과 영광을 오직 주님께만 드립니다. Эзний тэр агуу хайр нүгүслэлд зөвхөн алдар магтаал хүндэтгэлийг эзэн дүргэж байна. 주님을 어떻게 섬겨야 되는지 오늘 말씀을 통해 배웠습니다. Эзэнд хэрхэн үйлчлэх ёстой байдлаар өнөөдөр үгээр дамжуулаад сурсан билээ. 마귀는 끝까지 주님을 섬기지 못하게 방해하고 있습니다. Бузар сүнс эцэг хүртэл бурханд эзэнд үйлчлэж чадахгүйгээр хаадаг билээ. 주님을 올바로 섬길 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн тань зөв зохистойгоор үйлчлэж чадхаар та тусална уу? 끝까지 주님을 섬길 수 있도록 도와주시옵소서. Эцэг хүртэл эзэнд үйлчлэж чадхаар та тусалж өгнө үү? 오직 주님만을 의지합니다. Зөвхөн эзэн танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 고마우신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бидний хайрладаг талархууштай эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 아멘.